Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 같이 기도드릴까요? За хамтдаа залбирцгаая. 은혜와 사랑이 풍성하신 우리 주 하나님, Нэгүсэл хайраар бэлхэн дүрэн бидний эзэн бурхан минь 하나님의 크신 사랑으로 우리를 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜 감사드립니다. бурхан та агуу хайраар биднийг аварч өгнө. Бурханы хүүхэд болгосон нэгүсэл талархаж байна. 이 세상에 아무 소망 없이 목적 없이 살아왔던 우리들을 하나님께서 불쌍히 여겨 주시고 Энэ ертөнцийн ямар ч найдваргүй зориггүй амьдарч исэн биднийг бурхан та өрөвдөн инэрж 주님 피로 구원해서 영원한 천국을 약속해 주신 거 감사드립니다. эзний цусаар авраад мөнхийн яваажин амлалт болгон өгсөн талархаж байна. 주님 다시 오시는 날까지 우리를 교회 안에 심어 주시고 Эзэн та дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор суулгаж 우리 남은 생애를 주님의 말씀과 은혜로 인도해 주시는 것도 감사드립니다. бидний үлдсэн амьдралыг эзэн та өөрийн үг нэгүслэр удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 더욱더 믿음의 눈을 밝혀주시고 Эзний цусаар урсан манай ахын дүүсийн итгэлийн нүдийг улам илүү гэрэлтүүлж 하나님의 선하신 뜻을 분별하며 주님 뜻 가운데 거룩하고 합당한 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Бурхны сайн хүслийг ялгаж салган эзэн таны хүсэл дотор ариунаар зохистой амьдарч чадгаар туслаарай. 오늘 또 주님 말씀을 통해 우리가 깨달아야 될 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Өнөөдөр эзэн таны үгээр бидний зайлшгүй ухаарах ёстой эзэн таны сургамжийг ухааруулж өгнө. 또 힘있게 신앙을 생활할 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주시기를 기도드립니다. Мөн хүчтэй итгэлээр амьдарч чадхаар сүнс олон махбод нь хэрэгтэй нэгүслээд үргэж өгөөрэй. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들, Зовлон сойролт өвчин дунд байгаа ахын дүүс 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 그 상황을 살펴주시고 эдийн засгийн бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүсийн аж амьдралыг нь бурхан та нэг бүрчлэн сахин харж 각 사람에게 합당한 위로와 은혜를 허락해 주옵소서. хүн төс бүр тохирсон тайтгарал нэгүслийг зөвшөөрнө. 주님 다시 오시는 그 날까지 우리가 하나님의 은혜 가운데 믿음을 지키고 Эзэн таныг дахин ирэх өдрийн хүртэл бид бурхан таны нэгүсэл дотор итгэлээ сахин 하나님의 자녀로서 또 복음의 증인으로서 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бурханы хүүхдээр сайн мэдээний гэрчийн хуваар зохистой амьдарч чадгаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 여호수아 4장을 보겠습니다. Йошуа 4-өөс харъя. 여호수아 238 3장입니다. 요 3장. Йошуа 3 238 дугаар удас 14절부터 14-өөс 17절입니다. 17 여호수아 3장 Йошуа 3-ын 14절부터 17절. 14-өөс 17 238 дугаар удас 찾으셨죠? өдөр олсон уу? 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншъя. Ингээд ард олон Йордны гаталгаар майхнаа буулган хөдөлж гэрэний авдрыг дамнан яваа. Тахилч нар ард түмний өмнө тэргүүлэн явлаа. Ургац сураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ халин үерэлдэг байв. Авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йорданд орж хөлөө усны захад дүрмэгц дээрээс урсаж байгаа ус Зертаны ойролцоо орших Адам хотын хавьд нилээд хол зайд тогтон овоороод Давс тэнгис буюу Арабагийн тэнгис рүү урсаж байгаа ус бүрэн татарчээ. Тэгээд хүмүүс Ирохогийн эсрэг талаас гатлан гарав. Бүх Израиль үндэстэн даяараа Йордныг хуурай газраар гаталж дуустал эзний гэрэний авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йордан голын тэхийн дунд хуурай газар дээр бат зогссоор байлаа. 오늘은 생활집회 세 번째 시간이자 주일 말씀 시간으로 Өнөөдөр амьдралын семинарын 3 дахь өдрийг мөн эзний өдрийн үгийн цаг байна. 이스라엘 강을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Израилийн голоос авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс сурья. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 Египтээс гарсан Израильчууд 홍해를 통과한 후에 이제 광야 생활을 시작을 하게 됐죠. Улаан тэнгисийг гацсны дараа цөлийн амьдралыг эхлүүлдэг. 그리고 40년 광야 생활을 마친 후에 가나안 땅 들어가기 전에도 Тэгээд цөлийн 40 жилийн амьдрал дуусаад Канаан нутг руу орохоос өмнө 또 한 번 이제 요단강을 건너가게 됩니다. дахин нэг удаа Йордан голыг гатлах болдог. 우리가 읽은 말씀처럼 Бидний уншсан үг шиг 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때에 언약궤를 맨 제사장들이 앞서 요단강을 건넙니다. Израильчууд Йордан гатлыг гатлахад
Гэрэний авдрыг үүрсэн тахилчид эхлээд Йордан голд ордог. 언약궤는 하나님과 하나님의 말씀을 뜻합니다. Гэрэний авдрын бурхан болон бурханы үгийг илтгэж байгаа. 이스라엘 백성들이 하나님의 언약궤를 따라서 요단강을 건넌 모습은 Израильчууд бурханы гэрэний авдрыг даган Йордан голд орсон дүр төрх нь 오늘날 구원받은 성도들이 өнөө цагт аврагдсан итгэгчид 주님 말씀을 따르고 순종하는 그런 모습을 뜻합니다. эзний үгийг дагаа дуулууртай хандж байгаа байдлыг хэлж байна. 요단강은 이제 죽음과 심판을 뜻하거든요. Йордан гол нь үхэл шүүлтийг хэлж байгаа. 따라서 이스라엘 백성들이 요단강으로 들어가는 모습은 Тиймээс Израильчууд Йордан голд орж байгаа дүр төрх нь 믿음으로 예수님의 죽으심에 참여하는 모습을 뜻하고 итгэлээр Есүсийн хүлд хамт оролцож байгааг хэлж байна. 이스라엘 백성들이 요단강에서 올라오는 모습은 Израильчууд Йордан голоос гарч ирж байгаа нь 믿음으로 예수님의 부활에 참여하는 모습을 뜻합니다. итгэлээр Есүсийн дахин амьдлалд оролцож байгааг хэлж байна. 구원받은 성도들은 믿음으로 주님의 죽으심과 부활에 참여한 사람들이라고 말씀드렸죠. Аврагдсан итгэгчид итгэлээрээ эзний үхэл дахин амьдлалд хамт оролцож байгаа хүмүүсээ гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 우리가 그런 믿음으로 이제 침례도 받는 거잖아요. Бид энэ итгэлээр баптизм хүртдэг. 언약궤를 따라서 이제 요단강을 건넌 이스라엘 백성들이 Гэрэний авдрыг даган Йордан голд орсон Израильчууд 가나안 땅 전쟁을 할 때도 항상 언약궤를 앞세우고 이제 전쟁을 하고 승리를 합니다. Ханаан нутагт дайтах үедээ байн гэрэний авдрыг урдаа тавиад дайтаад ялдаг байсан. 자, 이스라엘 땅에는 이제 우리가 배운 것처럼 뭐 산도 많고 골짜기도 많이 있는데 За Израилийн газрууд бидний сурсанчлан ууч их байна, хөндөй толгод их байна. 또 강도 많이 있습니다. Мөн голууд ч их байгаа. 오늘 이제 대표적인 강 몇 가지를 이제 통해서 우리에게 주는 신앙적인 교훈들을 함께 공부해 보겠습니다. Өнөөдөр төдөөлөл болсон хэдэн голын талаар сургамжийг аваад итгэлийн амьдралдаа их олон сургамжийг хуваалцъя. 오늘은 이스라엘 강을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 공부할 건데요. Өнөөдөр Израилийн голоос авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс сурна. 여기 보면 Эндээс харбад 이스라엘 강이 많이 있어요. Израильд маш олон гол байгаа. 뭐 야르묵 강도 있고 Ярмук гол байна. 야복 강도 있고 Явбок гол байна. 아르논 강도 있고 Арнон гол байна. 세렛 강도 있고 Сиретийн гол байна. 뭐 여러 가지 강이 있는데요. Олон голууд байгаа. 이런 강들 중에서 특별히 좀 신앙적으로 우리가 좀 주목해야 될 중요한 사건이 일어났던 강들을 중심으로 몇 가지 공부를 해보겠습니다. Энэ голуудаас бидний итгэлийн амьдрал сургамж болох үйл явдал болсон хэдэн голоос сургамж авъя. 먼저 이제 요단강을 중심으로 좀 공부를 해볼게요. Эхнийх нь Йордан голыг төвлөө сурч. 요단강은 갈릴리 호수와 사해 바다를 연결하는 강이라고 말씀드렸죠. Йордан гол нь Галил нуур сүнсэн тэнгисийг хооронд нь холбож байгаа нуур гэсэн. 이 요단강에서 몇 가지 좀 중요한 사건들이 발생을 했거든요. Йордан голд хэдэн чухал үйл явдал болсон. 첫 번째 эхнийх нь 이제 첫 번째 사건은요. Эхний үйл 이 явдал. 시볼렛이라는 발음을 제대로 못해서 죽임당한 에브라임 사람들에 대해서 잠깐 공부를 해보죠. Шиболет гэсэн үгийг буруу дуудснаас болж үгсэн Эбромчуудын талаар хэлье. 사사기 Шүүгчд 12장을 보겠습니다. 12-аас харъя. 사사기 12장 Шүүгчд 12. 1절 1 281-р удас 사사기 12장 1절 Шүүгчд 12-ийн 1 페이지 수를 다시 읽어줘요. 한 281 번만 하지 말고 반복을 해. 281-р удас 12장 1절 읽겠습니다. 12-ийн 1-ийг уншия. Дараа нь Эфраимийн эрчүүд дуудагдан цугларч хойд зүг рүү гатлан очиод Ефтад чи яагаад өөртөөгөө зүг явхаар биднийг дуудалгүйгээр Аммоны хөгөөдтэй дайтахаар гатлав. Бид чамайг орон гертээ чинь хамт галдан шатаана гэжээ. 또 4절부터 6절도 읽어보겠습니다. 4-өөс 6-аг уншия. Тэгээд Ефта Гилеадын бүх эрсийг цуглуулж Эфраимтэй дайтав. Гилеадчууд тэдэнд та нар бол Эфраимийн оргодлууд. Тэгээд ч Гилеадчууд бид Эфраим болон Манасагийн дунд байдаг бусуу гэж хэлээд тэднийг бут цохив. Гилеадчууд Эфраимийн харалтаа байрлах Йордны гармыг эзлэв. Эфраимийн оргодлууд гол гатлуулж өгөөч гэж гуйхтан Гилеадын эрчүүд чи Эфраим хүн үү гэхэд тэр хүн үгүй гэж хэлбэл тэд түүнийг сорин чи Шиболет гэж хэлдэ гэдэг байв. Тэд зөв аялгаар хэлж чадалгүй Сиболет гэхтэн тэд барьж аваад Йордны гарам дээр алдаг байлаа. Ийхүү тэр үед 42 мянган Эфраим хүн алагджээ. 시볼렛. 시볼렛. Шиболет. 시볼렛. Шиболет. 똑같이 얘기한 것 같은데. 똑같아? 똑같이 나오지 않잖아. 시볼렛하고 시볼렛하고 나와. Шиболет, Сиболет. 아, 그렇게 나와요?
자, 이 말씀은 Энэ үг 요단 서편에 살던 에브라임 지파 사람들과 одоо 요단 서편에 살던 에브라임 사람들과 Йордны баруун талд амьдардаг Ифрам хүмүүс болоод 요단 동편에 살던 길앗 사람들 간의 전쟁을 기록하고 있는 말씀입니다. Йордны зүүн талд амьдардаг Галиадчуудын хоорондоо дайдсан үйл явдал байна. 입다가 이스라엘 사사로 있을 때에 Евта Израилийн шүүгч байх үед 므낫세 반 지파 사람들을 중심으로 암몬 족속과 싸워서 이스라엘 백성들을 구원합니다. Манасегийн хагас овог болон Амалекийн Аммоны хөвгүүдтэй тулалдаа тэгээ ялагддаг байна. 그런데 암몬 족속과의 전쟁이 끝난 후에 Тэгээ Аммоны хөвгүүдтэй дайтаад дуусны дараа 전쟁에 참여하지 않은 에브라임 지파 사람들이 입다를 찾아와서 дайнд оролцоогүй Ифрам хүмүүс одоо Евта дээр очиод 이제 싸움을 겁니다. одоо тулаан хийхийг. 그래서 에브라임 지파 사람들과 이제 길앗 지파 사람들, 그러니까 므낫세 반 지파 사람들이 이제 전쟁을 하게 됩니다. Ифрамын одоо хүмүүс одоо Галиад уу Манасегийн хагас овгийн хүмүүс хоорондоо дайтдаг. 전쟁에서 피한 에브라임 사람들이 요단강을 건너서 이제 도망을 치려고 합니다. Дайнд ялагдсан Ифрамчууд Йордан голыг гатлаа зүхтах гэж байсан. 그때 길앗 사람들이 요단 나루턱을 취하고 요단강을 건너려 하는 에브라임 지파 사람들 요단강을 건너려 하는 사람들이 에브라임 지파 사람인지 아닌지를 확인하려고 합니다. Галиадчууд Йордны гармыг эзэлж аваад тэгээ Йордан голыг гатлах жон Ифрам хүн мөн үү биш үү гэдгийг шалгадаг. 이 두 지파 모두 Энэ 이스라엘 хоёр 사람들이었고 Израильчууд байсан. 요셉의 후손들이었기 때문에 생김새가 비슷했거든요. Йосефийн үр удам байсан учраас гадна төрхөн төстэй байсан. 그래서 얼굴 모양으로는 이제 뭐 구분할 수가 없는 거예요. Тэгэхээр царайныхын төрхийг хараад ялгах боломжгүй. 그래서 길앗 사람들이 Тиймээс Галиадчууд 발음을 통해서 에브라임 사람인지 아닌지를 구분하려고 했던 겁니다. дуудлагаар нь Ифрам хүн мөн байна уу биш байна уу гэдгийг ялгах гэсэн. 이제 요단강을 건널 때에 Йордан голыг гатлах үед 이제 길앗 사람들이 에브라임 사람들에게 십볼렛이라고 발음해봐라라고 한 거예요. Галиадчууд одоо Ифрамчуудад Шиболет гэд хэлээд үзье гэж хэлсэн. 근데 에브라임 사람들은 마치 읍수 사람들처럼 근데 특이한 좀 사투리가 있거든요. Гэтэл Ифрамчууд яг овсчуудыг их онцгой аялгатай. 그래서 십볼렛이라고 못하고 십볼렛 이렇게 발음을 하는 거예요. Шиболет гэж хэлж чадахгүй Сиболет гэд хэлсэн. 그래서 결국은요 그날 십볼렛이라는 발음을 제대로 못한 에브라임 사람들 중에 4만 2천 명이 죽임을 당했어요. Эсвэл тэр үед Шиболет гэж хэлж чадаагүй Ифрамчуудаас 42 мянган хүн алагддаг. 자, 우리는 에브라임 사람들이 죽임 당한 이유가 무엇인지를 좀 생각을 잘 해봐야 Тэгэд 되겠습니다. Ифрамчууд яагаад өгсөн бэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 십볼렛이란 이름을 발음을 잘 못해서가 아니고 Шиболет гэдгийг зөв хэлж чадаагүй учраас биш. 에브라임 지파 사람이었기 때문에 죽은 겁니다. Ифрам овгийн хүн байсан учраас өгсөн. 그죠? Тийм биз. 에브라임에서 자랐기 때문에 Ифрамд амьдарч байсан учраас 길앗 사람들의 발음을 정확하게 따라할 수가 없었던 거예요. Галиадчуудын аялахыг дагаад зөв хэлэх боломжгүй байсан. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 어디서 태어나고 어디서 자랐는가가 그의 영원한 그들의 죽음과 삶과 죽음을 결정한 겁니다. хаана төрж хаана амьдарч ийнэ гэдгээс хамаарат тэр хүмүүсийн амьдрал өхлийг шийдэж байна. 자, 이 사건이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? Энэ үйл явдлын бидэнд өгч байгаа сургамж юу вэ? 앞에서 요단강은 죽음을 뜻한다고 말씀드렸잖아요. Түрүүн Йордан гол нь өхлийг хэлж байгаа гэж хэлсэн. 모든 사람 잠시 후에 이 땅에 살다가 이제 죽음의 강인 요단강을 건너가게 됩니다. Бүх хүмүүс энэ газар дээр амьдарч байгаад өхлийн гол болох Йордан голыг гатлах үеэр нь. 그런데 Гэхдээ 자, 에브라임 지파 사람들이 요단강을 건너려고 할 때에 길앗 사람들이 지키고 있었던 것처럼 Ифрамчууд Йордан голыг гатлах үед Галиадчууд хамгаалж байсан шиг 우리가 죽음의 강을 건너가면 бид хүн өхлийн голыг гатлвал 하나님의 공의로운 심판이 기다리고 있죠. Бурхны шударга шүүт хүлээж байгаа. 그죠? Тийм биз дээ? 한번 죽는 것은 사람에게 정하시는 것이요 그 후에는 심판이 있다고 말씀했잖아요. Нэг удаа хүн хүмүүс тогтоогдсон бөгөөд түүний дараа шүүхтийн адил гэж хэлсэн. 자, 죽음 건너가면 모든 사람들이 하나님의 심판 앞에 서게 됩니다. Үххийн бол бүхий л хүмүүс Бурхны шүүх сентийн өмнө зогсно. 그리고 물어보시겠죠. Тэгээд асуув. 구원 받았냐고, Аврагдсан уу? 어떻게 구원을 받았냐고 Яаж аврагдсан бэ? 반드시 물어보시게 됩니다. Гацаагүй асуух болно. 자, 그런데 마치 에브라임 지파 사람들이 십볼렛을 올바르게 발음할 수 없었던 것처럼 Гэтэл Ифрамчууд Шиболет гэж зөв хэлээгүйтэй адилхан 정말 구원받지 못한 사람들은 자신이 구원받은 것을 말할 수가 없을 거예요. жинкнээсээ аврагдаж чадаагүй хүмүүс ч гэсэн өөрийгөө аврагдсан гэдгийг хэлж чадахгүй. 비슷하게 말한다 할지라도 결국 죽임 당했던 것처럼 Төстэй хэлээд эцэстээ алагдсан шиг 예수님 보고 주여 주여 한다고 해서 다 구원받고 천국 가는 것이 아니죠.
Есүсийг хараад эзэн минь хэллээгээд бүгд деважн руу явна гэсэн үг биш. 마태복음 마태? 7장을 보겠습니다. 7-оос харъя. 마태복음 7장 21절부터 23절입니다. Матай 7-гийн 21-с 23 байна. 1093 дахь удас. 7장 21절부터 23절 7-гийн 21-с 23. 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг үйлдэгчэнд л орно. Тэр өдөр надад олноороо эзэн минь би таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босуу гих болно. Тэгтэн би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй. Ёс бусыг үйлдэж та нар надаас зайл гэж хэлнэ. 자, 예수님 말씀했죠. 예수께서 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라 Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. 죽음을 건너간 사람들이 심판받고 지옥에 던져지는 이유는 Үхлийг туулсан хүмүүс шүүгдээ там руу хаягж байгаа шалтгаан нь. 이 사람들이 예수님을 주여 주여라고 부르지 않았기 때문이 아니에요. Энэ хүмүүс Иесусыг эзэн минь гэж дуудаагүй учраас биш ээ. 무엇이 문제죠? Юуны асуудал вэ? 정말 거듭나지 않았다는 것이 문제입니다. Жинхнээсээ дахин төрөөгүй гэдг нь асуудал байна. 예수님의 이름으로 선자 노릇하고 Есүсийн нэрээр иш үзүүл, 귀신을 쫓아내고 чөтгөрүүдийг зайлуулж, 많은 권능을 행했다 할지라도 олон гайхамшигыг үйлцэн ч гэсэн 정말 거듭나지 않았다면 결국 심판을 받게 되는 거죠. жинхнээсээ аврагдаагүй бол эцэстээ шүүгдэнэ. 길르앗에서 태어났느냐 에브라임에서 태어났느냐 하는 것이 삶과 죽음을 결정했던 것처럼 Гилеадд төрсөн үү, Ифраим төрсөн үү гэдг нь амьдрал үхлийн шийдчихсэн шиг 거듭나지 못하고 아담 안에 살았느냐 дахин төрөлгүй Адам дотор амьдрсан уу? 거듭나지 못하고 아담 안에 살았느냐 Дахин төрөлгүй Адам дотор амьдрсан уу? 거듭나서 그리스도 안에 살았느냐 하는 것이 Дахин төрөөд Христ дотор амьдрч гинөө гэдэг нь 각 사람의 영원한 운명을 천국과 지옥을 결정한다는 거예요. хүн бүрийн хувь тавилан нь деважн тамыг шийдвэрлэх. 상담하다 보면요. Зөвлөгөө өгөхөөр 복음의 내용을 정확하게 말하는 분들이 있어요. сайн мэдээний агуулгыг тодорхой хэлдэг хүмүүс байдаг. 특별히 이제 우리 젊은 학생들이나 청년들은요. Онцгойлон одоо оюутнууд ч юм уу сурах одоо залуучууд 머리가 빨리빨리 돌아가잖아요. 그죠? толгойн их хурдан ажилладаг шүү дээ, тийм. 그래서 상담하다 보면 복음의 내용을 정확하게 얘기해. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх юм бол сайн мэдээний агуулгыг тодорхой 근데 хэлдэг. 진짜 구원받지는 않았어. Гэтэ жинхнээсээ аврагдаагүй. 나이 드신 분들은 Харин настай хүмүүс 잘 얘기 못해. сайн хэлж чаддаггүй, 그죠? тийм. 응? 응. 저 방금 얘기했는데도 기억이 잘 안 나. Саяхан хэлцээд ах чи сандаггүй. 눈만 껌뻑껌뻑하고 있어요. Ингээл нүдээ эргэлдүүлээл байж байгаа. 근데요. Тийм. 복음의 내용을 정확하게 말한다고 거듭나지 못했으면서도 복음의 내용을 정확하게 말하는 사람들이 있거든요. Дахин төрөөгүй хэрнээ сайн мэдээний агуулгыг тодорхой хэлдэг хүмүүс байдаг. 또 거듭나지 못한 채로 교회를 오랫동안 다니는 분들도 있죠. Мөн дахин төрөөгүй хിവэрээ сүмд удаан хугацаанд явдаг хүмүүс байдаг. 그렇다고 해서 죽음 이후의 심판을 피해갈 수 있는 건 아니에요. Тэглээгээд үхлийн дараа шүүлтээс мултрах юм биш ээ. 생각해 보세요. Бодод үзээрэй. 요단 나루톡에서 길르앗 사람들이 Йордны гарам дээр Гилеад хүмүүс 에브라임 사람들이 시폴렛이라고 말하는 걸 잘 들었겠죠, 그죠? Ефраимчууд Шиболод гэж хэлж гинүү гэдгийг сайн сонссон байж таарна шүү дээ. Тийм биз? 잘 분별하려고. 그 삶과 죽음이 결정되는 거니까. Гэхдээ сайн ялахын тулд яагаад тэгэхээр үхэл амьдрал нь шийдэгдэх учраас. 우리 하나님은요. Бидний бурхан 심판대 건너가면 길르앗 사람들이 그 발음을 구별하려고 한 것보다 더 정확하게 심판하신다는 거 알아야 돼요. шүүлтийн өмнө очих юм бол Гилеадчууд тэр дуудлагын зөв хэлж гинүү гэдгээс илүү маш тодорхой шүүх болно. 마태복음 Матай 13장 보겠습니다. 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13 40절부터 40-с 42절 42 40절부터 42절 읽어봅시다. За Матай 13-ын 40-с 42-ыг уншийе. Тиймээс үрийн сүлийг зулгааж галз шатаах адил үеийн төгсгөл тийм байх болно. Хүний хүү тэнгэрэлч нараа илгээхэд тэд бүдрүүлэх бүх саад ба ёс бусыг үлдэгчийг хаанчлаасаа гаргаж бөөгнүүлээд галтай зууханд хаяна. Тэнд уйлан шүд хавирхан буй. 이 알곡과 쭉정이는 겉으로 보면 비슷하게 생겼어요. Тэгэхээр энэ үр тариа үрийн одоо тарианы хальс нь гаднаас нь харахад төстэй байдаг. 그죠? тийм 하지만 속이 다르잖아요. Гэтэ доторх нь өөр. 하나님은 외모를 보시는 것이 아니라 중심을 보신다 그랬죠? Бурхан гадна төрхийг хардаг юм биш, сэтгэлийн голчийг хардаг гэсэн. 각 사람이 정말 구원받아서 생명을 소유해서 알곡이 됐는지 Хүн бүр аврагдаад амийг өмчөж яваад үр тариа болсон уу? 아니면 겉으로만 교회 다니고 믿는 척 하다가
생명 없는 쭉정이인지 эсвэл гаднаасаа одоо сүмд яваад итгэдэг царайлж хагаад аврагдаагүй хальс төдий байна уу? 하나님은 정확하게 판단하신다는 겁니다. Бурхан яг тодорхой шүүх болно. 그래서 마지막 심판의 날에 주님은 알고 모한 곳간에 드리고 Тиймээс төгсөлийн шүүлтийн өдөр эзэн үр тариагийн цуглуулад агуулхад юм. 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 던져 넣으신다고 Харин 말씀했죠. хивг хальсыг нь унтрашгүй галд хайна гэж. 요한계시록 21장 Ишлэл 21 8절입니다. 8 дугаар ишлэл. 요한계시록 21장 8절 Ишлэл 21-ийн 8 읽어보겠습니다. уншия. Харин хулчгаар итгэлгүй жигшүүрт алуурчид, завхаарэгчид, мэрэгчид, шүтээнд мөргөгчид болон бүх худалчуудад ногдох хувь нь хоёр дахь үхэл буюу гал хүкрээр шатаж буй нуур юм гэв. 이 말씀 지옥 가는 사람들이 누군지 말씀해주고 있죠. Энэ үгэн дээр там руу явж байгаа хүмүүс ямар хүмүүсээ гэдгийг хэлж байна. 여기서 첫 번째 나오는 게 두려워하는 자들이라고 돼 За 있어요. эхэнд нь хулчгаар гэж гарч байна. 그죠? Тийм богоос 두려워하는 사람은 누굴 말할까요? хулчгаар хүн гэж хэнийг хэлж байгаа вэ? 하나님 모르는 사람들 말할까요? Бурхныг мэдхгүй байгаа хүмүүсийг хэлж байна уу? 아니죠. Үгүй ээ. 하나님 알고 있는 사람들이에요. Бурхныг мэддэг хүмүүс. 왜냐하면 그 뒤에 믿지 않는 자들이 또 따로 있으니까. Яагаад тэгэхээр ард нь итгэдэггүй хүн гэж тустай байгаа учраас. 그러니까 이 두려워하는 사람들이란 이 사람들은 어떤 사람들이냐면은 Тэр хулчгаар хүмүүс гэж ямар хүмүүс гэхээр 하나님 계신 것도 알고 Бурхан байгаа гэдгийг мэддэг. 죽음의 심판이 있는 것도 알고 Үхлийн дараа шүүлт байгааг мэддэг. 구원받지 못하면 지옥 간다는 것도 알고 있는 사람들이에요. Аврагдаагүй бол там руу явна гэдгийг мэдж байгаа хүмүүс. 근데 정말 구원받지 않았기 때문에 두려움이 있는 거예요. Тэгээ жинхнээсээ аврагдаагүй учраас айдас байна. 마치 숙제를 하지 않고 학교 간 학생이 선생님 만나는 거 두려워하는 것처럼 Яг л даалгавраа хийгээгүй сургууль дээр очиж багштайгаа уулзахаасаа айдаг шиг. 에브라임 지파 사람들은 두려웠을 거예요. 요단강을 건너려고 할 때. Ибрам овгийн хүмүүс Йордан голыг гатлах үедээ айсан. 그죠? Тийм биз? 그런데 길라 사람들은 전혀 두려워하지 않았을 거예요. Гэтэл Гилаадчууд ерөөсөө айгаагүй. 성령으로 거듭난 성도는 죽음이 두렵지 않고 심판이 두렵지 않아요. Ариун сүнсээр дахин төрсэн хүмүүс шүүлтээс үхлээс айдаггүй. 왜냐하면 Яагаад тэгэхээр 참으로 거듭난 성도 안에 성령께서 주시는 확신과 담대함이 있거든요. жинхнээсээ дахин төрсэн итгэгчийн дотор ариун сүнсний өрсөн бат итгэл эр зориг байдаг. 그런데 교회를 다녀도 Тэгээ чуулганд явж байгаач 입으로는 예수를 믿는다고 말해도 амаараа Есүс итгэж гин гэж хэлж байгаач 정말 거듭나지 않은 사람은 жинхнээсээ дахин төрөөгүй хүн 두려움이 있어요. айдастай байдаг. 요한일서 4장입니다. 1-р Иохан 4, 요한일서 4장 1-р Иохан 4, 18절 18 дугаар ишлэл 1387 дугаар удас. 요한일서 4장 18절 1-р Иохан 4-ийн 18 1387 읽어봅시다. уншия. Хайр дотор айдас үгүй. Харин төгс хайрын айдсыг хөөн зайлуулна. Учир нь айдаст ял байдаг. Айдаг нэг нь хайр дотор төгс болгогдоогүй байна. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 Хайр дотор айдас үгүй. Харин төгс хайрын айдсыг хөөн зайлуулна. 두려움에는 형벌이 있습니다. Тэгэхээр айдаст ял бий гэж байна. 두려워하는 자들은 사랑 안에서 온전히 이루지 못했다. Тэгэхээр айдаг нэг нь хайр дотор төгс болгогдоогүй. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 구원받지 못했다는 거죠. Аврагдаагүй байна гэсэн үг. 참으로 거듭나지 못한 사람 마음 속에는 Жигнэсээ дахин төрөөгүй хүний сэтгэл 혹시라도 내가 지옥 가면 어떡하지? магадгүй там руу явчвал яана. 주님 오셨을 때 다른 사람들은 다 들림 받고 천국 가는데 나만 남으면 어떡하지? Эзэн ирвэл бүхий бусад хүмүүс нь бүгдээрээ аврагдаад дээш өргөдөн. Би ганцаараа үлчүүл яана. 항상 마음에 두려움이 있어요. Байнга сэтгэлд нь айдас байдаг. 구원받았다고 말하고 교회 다니더라도 Аварсан гэж хэлээ сүмд явж байгаа ч гэсэн 정말 구원받지 못한 사람 마음 속에는요 жинхнээсээ аврагдаагүй хүний сэтгэл 늘 자신이 천국 가기에는 부족한 것처럼 느껴져요. байнга өөрөө девач руу явхад дутж байгаа юм шиг мэдрэгт. 그래서 Тэгээд 하나님께 인정받기 위해서 내가 무엇인가를 해야 된다는 생각을 항상 갖고 있어요. бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд би ямар нэгэн зүйл хийх ёстой штэ гэд байнга тийм бодолтой байж байгаа. 여러분들한테 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 오늘 내가 죽음의 요단강을 건너가면 Өнөөдөр би үхэл гэх Йордан голыг гатлвал 오늘이라도 주님이 다시 오신다면 өнөөдөр эзэн дахин ирвэл 나는 천국에 들어갈 확신이 있어요. би девач руу орно гэсэн бат итгэл байна уу? 이상하게 들리겠지만요. За сонин сонсогдож магадгүй. 교회를 다니면서도 구원받지 못한 사람들, 심판의 두려움을 갖고 있는 사람들은 За сүмд явж байгаа ч аврагдаж чадаагүй хүмүүс, шүүлийн айдас байгаа хүмүүс. 정직하게 하나님 앞에서 자신이 죄인으로서 서보지 않은 사람들이에요. Яг шударгаар бурхны өмнө өөрөө гэм нүгэлтнэр зогсож үзээгүй хүмүүс.
정말 정직한 마음으로 하나님 앞에서 자신이 죄인됨을 깨달은 사람은 Шударгаар Бурхны өмнө өөрийгөө гим нүгэлтэн гэдгийг ухаарсан хүн. 다른 어떤 것보다도 자신의 죄 문제를 해결하기 위해서 우선 그것을 간절히 원하고 결국은 구원을 받게 돼 있어요. Өөр юунаас ч илүү Бурхны өмнө гим нүглээ уучлахын тулд түүнийг нэн түрүүнд чин сэтгэлээсээ хүсэх болно. 그런데 많은 사람들이요, Гэтэл олон хүмүүс 자신의 죄 문제를 깊이 생각하지 않고 대충 넘어가요. өөрийн гмийн асуудлыг нухацтай бодохгүй хальт өнгөрөөд явчихдаг. 자신의 고집 때문에, За өөрийн зөрүү зангаас болж. 자신이 죄인임을 인정하고 싶지 않기 때문에, Өөрийгөө гим нүгэлтэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж байгаа. 자신이 즐기는 죄를 버리고 싶지 않기 때문에, Өөрийн зугаасж байгаа гим нүглээ хаяхыг хүсэхгүй 자신이 байгаа. 지옥 간다는 사실을 인정하고 싶지 않기 때문에 Өөрийгөө там руу явна гэдэг үннийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. 그런 말을 들으면 Тийм үгийг сонсвол 구원의 문제를 대충 넘어가 버립니다. авралын асуудлыг хальт ингээс өнгөрсгийгээл алгасч. 그러다가 Тэгж жагаад 이렇게 말씀을 듣다 보면은 үг сонсож жагаад 또 가끔 생각이 나거든요. хаяада бодогдно. 아유, 혹시라도 나만 남겨지면 어떡하지? Би магадгүй үлдчихүүл яана. 그런 생각 들면은 Тийм бодол төрөхөөр 두려움은 느끼지만 айцыг мэдэрдэгч 또 다시 대충 넘어가요. дахиад л тэгсгээл өнгөрчихнэ. 잠언 Сургаалт үгс 1장입니다. нэг байна. 잠언 1장 32절. Сургаалт үгс 1:32. 잠언 1장 32절. Сургаалт үгс 1:32. 읽어봅시다. Уншия. Гуймгай зан нь гинэн хүнийг хөнөөдөг, алмай зан нь тэнэг хүнийг мөхөөдөг. 어리석은 자의 퇴보와 미련한 자의 안일이라는 게 무슨 뜻이냐면은 Гинэн хүний гуймгай зан, тэнэг хүний алмай зан гэдэг нь юу вэ гэхээр 구원의 확신도 없고 심판의 두려움 갖고 있으면서도 авралын баталгаа авахгүй, шүүлтийн айцтай байгаа хэрнээ 자신이 정말 구원 받았는지 안 받았는지를 심각하게 고민해보고 확인해보려 하지 않는다는 거예요. өөрөө жинхнээсээ аврагдсан уу үгүй юу гэдгийг нухацтай бодож шалгахгүй байна гэсэн. 대충 넘어가는 거예요. Зүгээр хайлт тэгсгээл өнгөрчихөж байна. 그러다가 딱 주님 죽음 건너가 산 앞에 딱 섰을 때에 Тэгж яагаад үхлийн дараа Бурхны өмнө зогсвол 후회하겠죠. харамсан. 모든 사람에겐 세 가지 두려움이 있다고 합니다. Бүх хүнд гурван төрлийн айдас байдаг гэсэн. 첫 번째 두려움은 Эхний айдас нь 인생의 무의미함에 대한 두려움. за хүний амьдралын утга учиргүй хоосон айдас. 두 번째 두려움은 Хоёр дахь айдас 죽음에 대한 두려움. үхлийн айдас. 몽골 사람들 죽음 얘기하면 막 되게 싫어하죠. За монголчуудад үхлийн талаар хэлэхээр их дургу байдаг штэ. 그죠? Тэ? 자기가 마치 안 죽을 것처럼, 그죠? Өөрөө үхэхгүй мэд. 자기가 영원히 살 것처럼 죽음에 대해서 얘기하는 거 싫어해요. Өөрөө мөнхөд амьдрах мэд үхлийн талаар хэлэхээр дургу байдаг. 100% 사실인데, 그죠? Үхэн гэдэг чинь 100% үнэн штэ. 세 번째 두려움은 심판에 대한 두려움이에요. Гурав дахь айдас нь шүүлтийн айдас. 오직 하나님의 사랑을 깨달아 참으로 구원받은 사람만 Зөвхөн Бурхны хайрыг жинхнээсээ ухаарад аврагдсан хүн л 이 두려움에서 벗어나서 심령의 평강을 누리고 삶을 살아갈 수 있어요. эдгээр айдасуудаас ангижаад сэтгэлийн амар тайвныг эдлээд амьдардаг. 열왕기야 5장을 보겠습니다. 2-р хаа 5. 열왕기야 5장 2-р хаа 5. 1절. 1-р ишлэл байна. 418 дугаар удас. 418. 읽어봅시다. Нэгийг уншия. Арамын хааны цэргийн жанжин Нааман эзнийхээ өмнө хүндэтгэл хүлээсэн агуу нэгэн байлаа. Учир нь түүгээр дамжуулан эзэн Арамд ялалтыг өгсөн ажээ. Хэдийгээр тэр зоригтой дайчин ир боловч арсны хүнд өвчтэй байв. 또 10절부터 11절 10-аас 11 байна. 읽어봅시다. Уншия. Элиша түүн рүү хүн явуулан явж Йордан 7 удаа булах. Тэгвэл махбод чинь эргэн сэргэж цэвэршин гэж хэлүүлв. Харин Нааман хилэгнэн уурлаад холтон явхдаа харагтун тэр над руу гарцаагүй гарч ирээд зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтэй газар дээгүүр гараа даллан арсны өвчнийг минь эдгэн гэж би бодсон юм. 14절 14-р ишлэл. Нааман уруудан явж бурхны хүний үгийн дагуу Йордан голд 7 удаа болохов. Түүний бие махбод залуу хүний бие махбод мэд эргэн сэргэж тэрээр цэвэршив.
아람의 군대 장관 나아만은 문둥병자였습니다. 아람인 цэргийн жанжин Нааман уйман өвчтэй байсан. 그런데 Гэхдээ 그는 엘리사 선자의 말씀에 순종해서 요단강으로 내려가서 7번 몸을 씻고 고침받게 됩니다. тэрээр Элиша иш үзүүлэгчийн үгэнд дуулууртын хандаад Йордан голд 7 удаа биеэ булгаад идэгдэг. 근데 나아만이 처음부터 엘리사 선자의 말씀을 순종한 것이 아니었죠. Тэгээ Нааман анхнаасаа шууд Элишагийн үгэнд дуулууртын хандсан юм биш. 자, 우리는 좀 생각을 해봐야 되겠어요. бид нар бодож үзэх 왜 хэрэгтэй. 나아만은 엘리사 선자의 말씀을 듣고도 고집 부리고 화를 냈을까? Яагаад Нааман Элишагийн үгийг сонссон хэрнээ зөрүүтлээд ууралсан бэ? 그는 교만하고 고집스러웠어요. тэрээр бардам зөрүүд байсан. 무엇보다도 Юу юунаас илүү 자기 자신에 대해서 정직하지 않았어요. өөрөө шудраг байгааг. 그는 문둥병에 걸려 죽어가면서도 тэрээр уйман өвчин тусаад өгч байгаа хэрнээ 자신의 병든 몸을 드러내고 싶어하지 않았거든요. өөрийн өвчтэй биеэ ил болгохыг хүсээгүй. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 그는 지금 тэрээр одоо 엘리야 선자 앞에서 문둥병 고침 받으러 와 있으면서도 Элиша иш үзүүлэгчийн өмнө уйман өвчтөд идэлэхээр ирсэн байгаа хэрнээ. 여전히 문둥병자로 온 게 아니고 군대 장관으로 와 있는 거예요. Яг өөртөө адил уйман өвчтнөр биш цэргийн жанжны хуваар ирчихсэн байна. 요단강에 내려가서 몸을 잠그려면 군대 장관의 옷을 벗어야 되잖아요. Йордан гол руу ороод биеэ болохыг үйл цэргийн жанжны хувцас тайлах хэрэгтэй штэ. 그러면 무엇을 드러내야 됩니까? Тэгвэл юу нь ил болох вэ? 문둥병 걸려서 썩고 더럽고 냄새 나는 자신의 몸을 드러내야 되거든요. Уйман өвчин тусан ялцарсан муудж байгаа үнэр ханхалж байгаа тэр биеийг ил болох хэрэгтэй. 여러분 한번 생각해 보세요. Та бүхэн бодоод үзээрэй. 이 나아만이 Энэ Нааман 평소에 있잖아요. энгийн үеүүдэд 자신의 그 문둥병 걸린 그 몸을 자세하게 한번 살펴봤을까요? өөрийн уйман өвчтэй биеэ нэгтнэмбэ ажиглаж харсан болов? 여기까지. 여기 막 자세히 살펴봤을까요? 자기 문둥병 Яна 걸린 모습을? ийм болчих гээл өөрийнхөө биеийг нэгтнэмбэ харсан болов? 안 봤을 거라고. Хараагүй гэж бодож байна. 아마 군대 장관의 옷을 입고 이걸 안 벗고 있었을 것 같아. Магадгүй цэргийн жанжны хувцас өмсчөөд үүнийгээ тайлаагүй байх. 다른 사람 앞에서뿐만 아니라 자기 혼자 있을 때조차도 자신의 그 비참한 몸을 살펴보지 않았어요. Бусад хүний өмнө төдийгүй өөрийнхөө өмнө ч гэсэн өөрийнхөө ичгүүртэй биеийг ажиглаж хараагүй байх. 그런데 지금 Тиймээс 엘리사 선자의 말씀을 순종해서 요단강으로 들어가려면 одоо Элиша иш үзүүлэгчийн үгэнд дуулууртын хандаад Йордан голд орё гэвэл 자기 종들 앞에서조차도 그 군대 장관의 옷을 벗고 그 비참한 몸, 병든 몸을 드러내야 되잖아요. өөрийнхөө боолуудтай хүртэл цэргийн жанжны хувцаад тайлаад энэ ичгүүртэй энэ бохир заван биеэ харуулах болно. 그죠? Тийм биз? 근데 그럴 때 비로소 나아만이 고침받을 수 있었거든요. Тэгээ тэгжээж л Нааман эдгээгдэх боломжтой байсан. 여러분들은 Та бүхэн 여러분의 구원의 문제를 깊이 생각해보고 확실하게 답을 얻었는지 궁금해요. та бүхэн авралын асуултаа гүн бодож үзээд яг баттай хариултыг олж авсан. 몰라. Мэдгүй юм мэдгүй. 뭐 예수님 십자가에서 다 용서했다고 하니까 그냥 Есүс агалмаа дээр бүгдийг уучлсан гэсэн юм чинь. 그럼 된 거지 뭐. Тэгвэл боллоо штэ. 대충 구원의 문제를 넘어가거나 숨기려 하면 Өнгөцгөн хальт энэ авралын асуудлыг алгасаад нуух гэж оролдвол 그렇다고 해서 우리가 죽음과 심판을 피해 갈 수 있는 건 아니잖아요. тэглээгээд бид үхэл шүүлтээс мултрах юм биш штэ. 그죠? Тийм биз? 교만과 고집을 버리고 하나님 앞에서 정직해야 된다는 거예요. Бардамнал зөрүү зангаа хаяад бурхны өмнө шудраг байх хэрэгтэй. 거룩하신 하나님 앞에서 Ариун бурхны өмнө 자신이 정말 비참한 죄인이라는 것을 정직하게 발견하고 회개해야 됩니다. өөрийн хөөрхилтэй нүгэлтэн гэдгээ бурхны өмнө олж мэдээд гимших хэрэгтэй. 그런 사람이 구원받는 거예요. Тийм хүн аврагддаг. 두 번째는요. Хоёр тань 성도는 итгэгч 믿음으로 주님과 함께 연합해서 주님과 함께 죽고 부활한 사람들이라는 거예요. итгэлээр эзэнтэй хамт нэгдээд эзний үхэл дахин амьдарт оролцсон хүмүүс. 여호수아 Йошуа 4장을 보겠습니다. 4 сарын 1절부터 3절. 1-3 여호수아 4장 1절부터 3절. Йошуа 4-ийн 1-3 읽어봅시다. уншия. Ингээд үндэстэн бүхлээрээ Йордны гаталж дуусахад эзэн Йошуатай яран овог тус бүрээс нэг хүн буюу ард түмнээс нийт 12 хүн авч Йордны тэхий дундаас тахилч нарын хөл бат зогсож буй газраас өөртөө 12 чулуу авч өргөж зөөгөөд энэ шүн хоноглох газраа аваачиж тавь гэж тэдэнд тушаагтун гэжээ. 3절까지. 네. 9절도 읽겠습니다. 9-р ишлэгийг бас уншия. Дараа нь Йошуа гэрэний авдрыг дамнаж явсан тахилч нарын хөл гიშгэж зогсож байсан тэр газарт Йордны тэхий дунд 12 чулуу аваачиж овоолов.
тэдгээр чулуун өнөө хүртэл тэнд байгаа билээ. 자, 하나님은 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때에 Бурхан Израилийн ард түмэн Йордан голыг гатлах үед 제사장들이 서 있는 그 요단강 바닥에서 12개 돌을 취해서 이제 길갈에 세우게 하셨고, тагс нарын зогсож исэн Йордан голоос 12 чулуу аваад Гэлгалд босгосон. 또 12개 돌을 취해서 요단강 바닥 제사장들이 서 있는 거기에다가 또 12개 돌을 두게 하셨죠. Мөн 12 чулуу авч байгаа тагс нарын зогсож исэн тэр Йордан гол тавьсан. 우리 어제 Бүгдээрээ өгчөөдөр 이게 이제 요단강인데요. энэ Йордан гол. 요단강 이게 되게 작잖아요, 그죠? Йордан гол маш нарийн байгаа юм. 성인 어른이 펄짝 뛰면은 금방 넘어갈 수 있는 넓이입니다. Тэгэхээр том хүн зүгээр л ингээл том одоо алхачих юм бол тэгэл гарчхаар боломжтой гол. 보통은 이제 건기 때는 이래요. За одоо яг одоо хуурайшлтын үедээ тийм байдаг. 건기 때는 넓이가 대략 한 30m, 깊이가 한 1m 정도밖에 안 돼요. Тэгэхээр хуурайшлтын өргөн нь 30 м, гүн нь 1 м орчим байдаг. 그런데 Гэхдээ 근데 우기 때는요, борооны үед 넓이가 1.6km, урт нь 1.6 км, 깊이가 3에서 4m까지가 돼요. тэгэд гүн нь 3-аас 4 м 이 болдог. 우기 때 이제 이 요단강을 건너간 거죠, 이스라엘 백성들이. Тэгэхээр одоо энэ борооны үед Израильчууд Йордан голыг галсан байна. 자, 근데 아까 말씀드린 것처럼 Тэгээ түрүүн хэлсэнчлэн 요단강 바닥에서 12개 돌을 취해 있고 Йордан голоос 12 또 чулуу авсан. 12개 돌을 요단강 바닥에 두었단 말이에요. Мөн 12 чулууг Йордан гол тавьсан. 이 12개 돌은 뭘 뜻하느냐? Энэ 12 чулуу нь юу хэлж байгаа вэ? 우리를 구원하기 위해서 죽으시고 부활하신 예수님을 뜻하는 거예요. Биднийг аврахын тулд үхээ дахин амьсан Есүсийг хэлж байна. 많은 시간이 지나서 Урт хугацаа өнгөрөөд 예수님께서 그 요단강에서 이스라엘 백성들이 지나갔던 그 요단강에서 침례를 받으셨잖아요. Есүс Израильчүүдийн гаталсан тэр Йордан голд баптизм хүртсэн. 마태복음 보겠습니다. Матай номноос 3장 3 дугаар бүлэг 13절. 13 дугаар ишлэл 3장 13절. 3-ын 13 1087 дугаар хуудас 3장 13절 읽겠습니다. 3-ын 13-ыг уншийе. Тэгээд Есүс Иохноор баптизм хүртгийн тулд Галилаас Йорданд түүн дээр очив. 예수님께서 요단강에서 세례 요한에게 침례 받으셨다고 되어 있는데 Есүс Йордан голд баптист Иохноор баптизм хүртсэн. 물에 잠긴다는 것은 죽음과 심판을 뜻합니다. Усанд булхна гэдэг нь шүүд үхлийг хэлж байна. 죽음과 심판은 왜 주어진 거죠? Үхэл шүүд яагаад ирсэн 죄 бэлээ? 때문에 주어진 거잖아요. Гэмээс болж ирсэн. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 요단강에 이제 잠기셨다는 것은 우리 죄를 대속하기 위해서 우리 대신 심판받고 죽으실 것을 뜻하는 거죠. Есүс Йордан голд орсон гэдэг нь бидний өмнөөс бидний үхэл шүүлтийг амсахын тулд гэдгийг хэлж байна. 그리고 Тэгээд 요단강에서 침례 받으시고 올라오시는 예수님의 모습은 Йордан голд баптизм хүртээд гарч ирж байгаа Есүсийн төрх нь 죽음을 이기고 부활하시는 예수님 모습을 설명하는 거예요. үхлийг ялаа дахин амьсан Есүсийг тайлбарлаж. 예수님께서 십자가에서 온 세상 사람들의 모든 죄를 단번에 대속해 주셨기 때문에 Есүс агалмай дээр энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн гэм нүглийг нэг хүмүүсэн золсон учраас 죄로 말미암아 주어진 심판, 죽음과 심판을 패하신 거죠, 그죠? гэмээс олж өгөгч байгаа үхэл шүүлтийг ч гэсэн зайлуулсан байна. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 십자가의 피로 영원한 속죄를 이루어 주셨기 때문에 Есүс агалмай дээр мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн учраас 이제 무덤에 장사되신 예수님이 계속 거기 계신 게 아니고 죽음을 이기고 부활하신 거예요. бусанд оршуулгдсан Есүс байнга тэндээ байсан биш, үхлийг ялаад дахин амьсан. 예수님의 부활이 무슨 의미라 그랬죠? Есүсийн дахин амьдлалд ямар утга учир байгаа гэсэн. 예수님의 부활은 우리 모든 죄가 다 처리됐다는 증거고 Есүсийн дахин амьдлал бидний бүхэл гэм нүгэл шийдэгдсэн гэдгийг 우리 нотолгоо. 죄를 대속하시고 십자가 못 박히신 예수님이 하나님의 아들이시라는 증거고 Бидний гэмийг уучлахаар загалмай дээр сувлагдсан Есүс Бурхны хүү гэдгийг нотолгоо. 훗날 주님께서 공중에 재림하실 때에 Хожим эзэн тэнгэрт ирэх үед 구원받은 성도들도 부활의 몸, 영생의 몸을 입고 주님 만나게 될 것에 대한 보증이라고 말씀드렸어요. орсон итгэж ирсэн дахин амьдлын бие мөн хамтаа биетэйгээр эзэнтэй уулзах болно гэсэн нотолгоо гэж хэлсэн. 그리고 Тэгээд 이 12개 돌은 энэ 12 чулуун 주님의 죽으심과 부활의 믿음으로 연합한 성도들을 뜻하는 거예요. эзний үхэл дахин амьдлалд итгэсэн итгэгчдийн нэгдмэл байдлыг хэлж байна. 12개 돌 이스라엘 12지파를 뜻하고요. Энэ 12 чулуун Израилийн 12 овгийг хэлж байгаа. 구약 시대 이스라엘 백성들은 오늘날 구원받은 성도들을 뜻하잖아요. Хуучин гэрээний Израилийн ард түмэн өнөө цагт аврагдсан итгэгч нарыг төлөөлж байгаа. 그죠? Тийм биз? 따라서 Тиймээс 요단강 바닥에 둔 12개 돌, Йордан гол тавьсан 12 чулуу 주님과 함께 믿음으로 장사된 성도들을 뜻하고 эзэнтэй хамт итгэлээр оршуулгдсан итгэгчдийг хэлж байна. 요단강 바닥에서 취한 12개 돌은 Йордан голоос авсан 12 чулуун 믿음으로 주님과 함께 부활한 성도들을 뜻하는 거예요. итгэлээр эзэнтэй хамт дахин амьсан итгэгчдийг хэлж байна. 로마서 Ром 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 로마서 6장 Ром 6 3절부터 5절.
3-5 байна. 1275 дугаар хуудас. 로마서 6장 3절부터 5절입니다. Ром 6-гийн 3-5 байна. 1275 읽어보겠습니다. уншия. Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Бид үхэл рүү баптизм хүртснээрээ түүнтэй хамт оршуулгдсан учраас эцгийн алдаар Христ үхэхтээс амьлуулагдсны адил бид мөн шин амийн дотор явах юм. Учир нь хэрэв бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж түүний амьдлалтай ч адил байдалд бас холбогдох болно. 자, 이 말씀은 뭘 설명합니까? Энэ үг юуг тайлбарлаж байна? 그리스도 예수와 연합하여 침례받은 성도들은 Христ Есүстэй нэгдээд баптизм хүртсэн итгэгч нар 주님의 죽으심과 주님의 부활에 함께 연합한 자들이다. 참여한 자들이라고 말해주고 있죠. эзний үхэл, эзний дахин амьдлалд хамтдаа нэгдсэн буюу оролцсон хүмүүсээ гэж хэлж байна. 앞에서 예수님께서 요단강에서 침례받은 것이 무슨 뜻인지 설명을 드렸어요. Тэгвэл Есүс Йордан голд баптизм хүртсэн нь ямар утга учиртайг тайлбарласан. 구원받은 성도들은 왜 침례받습니까? Тэгвэл аврагдсан итгэгчид яагаад баптизм хүртдэг вэ? 주님을 향한 믿음을 자신의 행위로 나타내는 것이 침례식이잖아요. Эзэнд хандсан итгэлээ өөрийн үйлсээрээ харуулж байгаа нь баптизм хүртэх ёслол. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 나의 죄를 대속하기 위해서 죽으셨고 Есүс миний гмийг золихын тулд өгсөн. 나를 의롭다 하시게 살아나신 그 믿음을 행위로 나타내는 것이 침례식이잖아요. Намайг зөвдөгхийн төлөө дахин амьсныг илтгэж байгаа нь баптизм хүртэх ёслол. 성경은 예수님께서 온 세 사람들을 구원하기 위해서 죽으시고 부활하셨다는 것을 증거해주고 있습니다. Библи Есүс бүх дэлхийн хүмүүсийн гмийг уучлахын тулд үхээ дахин амьсан гэж 근데 гэрчилж байна. 우리는 Гэхдээ бид 온 세 사람들을 구원하기 위해서 죽으시고 부활하신 예수님 믿는 게 아니에요. энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг аврахын тулд өгсөн Есүс итгэж байгаа юм биш ээ. 그러면 어떤 예수님 믿습니까? Тэгвэл ямар Есүс итгэж байгаа вэ? 나를 Намайг 구원하기 위해서 죽으시고 аврахын тулд өгөж 부활하신 그 예수님 믿는 거죠. дахин амьсан тэр Есүс итгэж байна. 맞아요? Зөв үү? 그 믿음으로 구원받는 거예요. Энэ итгэлээр аврагддаг. 그런데요, Гэхдээ 예수님께서 나를 구원하기 위해 죽으시고 부활하는 사실을 믿는 성도가 깨닫게 되는 또 하나의 사실이 있어요. Есүс намайг аврахын тулд үхээ дахин амьсан гэдгийг ухаарсан итгэгчид дахиад нэг зүйл байна. 뭡니까? Юу вэ? 예수님 십자가에서 예수님만 죽은 것이 아니고 Загалмай дээр зөвхөн Есүс өгсөн юм биш? 누구도 죽었다? Хэн өгсөн бэ? 나도 죽었다. 나. Би ч өгсөн. 나도 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 부활했다. Би ч гэсэн Есүстэй хамт өгөж, Есүстэй хамт дахин амьсан. 이게 어떻게 가능하다? Энэ нь яаж боломжтой гэсэн 믿음으로. бэ? Итгэлээр. 성령님의 역사로. Ариун сүнсний ажлаар. 고린도전서 нэгдүгээр 6장을 보겠습니다. 6. 고린도전서 6장 1-р Коринт 6 17절. 17 дугаар ишлэл байна. 1292 дугаар хуудас. 고린도전서 6장 17절. 1-р Коринт 6-гийн 17. 1292 дугаар хуудас. 읽겠습니다. За 17-г уншия. Харин эзэнтэй нийснэн түүнтэй нэг сүнс болоо. 주와 합하는 자는 한 영이라. эзэнтэй нийснэн нэг сүнс гэж байна. 예수님이 나를 구원하기 위해서 죽으시고 부활하는 사실을 믿는 성도 안에 성령께서 오시죠. Есүс намайг аврахын тулд үхээ дахин амьсан гэдэгт итгэж байгаа итгэгчид ариун сүнс ирдэг. 그죠? Тийм биз? 성령이 오시면 Ариун сүнс ирвэл 주님과 내가 이제 하나가 되는 거예요. эзэн би нэг болдог. 주님 안에 이루어진 일이 나에게도 이루어지는 거예요. Эзэн дотор болж байгаа зүйл надад ч болж байгаа. 주님의 죽으심이 내 죽음이고 주님의 부활이 내 죽음이라는 믿음을 이제 확신을 갖게 되는 거예요. Эзний үхэл миний үхэл, эзний дахин амьдал миний дахин амьдал гэдэгт бат итгээд амьдардаг. 그죠? Тийм биз? 그 믿음 가지고 이제 우리가 구원받는 거죠. Энэ итгэлээр бид аврагддаг. 로마서 6장입니다. Ром 6, 로마서 6장 Ром 6 10절부터 10-аас 11절. 11 байна. 1276 дугаар хуудас. 로마서 6장 10절부터 11절. Ром 6-гийн 10-аас 11, 읽겠습니다. 1276 уншия. Учир нь тэрээр үхэхтэй нүглийн хувьд нэг мөсөн үгсэн бөгөөд харин түүний амьдардаг амьдралын хувьд тэрээр бурханд амьдардаг юм. Яг түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүглийн хувьд үгсэн бөгөөд бурхны хувьд Христ Есүсээр амьд байгаа гэж тооц. 10절은 10 예수님이 이미 이루어 주신 사실을 말해 주고 있죠. Есүс хэдийн гүйцэлдүүлсэн үннийг хэлж байна. 그리고 11절은 11 нь 구원받은 성도들이 믿어야 될 사실을 말해 주고 있는 거예요. аврагдсан 이тгэгчдийн итгэх ёстой үннийг хэлж байна. 다시 말씀드릴게요. дахиад хэлье. 10절은 10 예수님이 이미 이루어 주신 사실을 말해 주고 있는 것이고 Есүсийн хэдийн гүйцэлдүүлсэн үннийг хэлж байна. 11절은 11 нь 성도가 믿어야 될 사실을 말해 주는 거예요.
итгэгч нарын итгэх ёстой үннийг хэлж байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 예수님이 십자가 죽으시지 않았는데, Есүс загалмай дээр үхээгүй байна. 예수님이 부활하지도 않았는데 Есүс дахин амьлаагүй байна. 하나님께서 성도들에게 Гэтэл бурхан 야 итгэгчтэй 너희는 죽은 자로 여기라, та нар үхсэн хэмээн тооц. 너희를 산 자로 여기라, Та нар амьд хэмээн тооц 그렇게 말씀하시지 않는 거예요. гэж хэлэхгүй. 맞죠? Тийм биз? 예수님이 실제로 십자가에 죽으시고 부활하셨기 때문에 Есүс боддоор загалмай дээр үхээ дахин амьсан 예수님이 учраас 십자가에 죽으시고 부활하신 것이 바로 나를 위한 것이고, Есүс загалмай дээр үхэж дахин амьсан нь миний төлөө 나도 болсон. 그때 주님과 함께 죽고 부활했기 때문에 Би ч гэсэн тэр үед эзэнтэй хамт үхээ дахин амьсан учраас 너희도 та нар ч 그렇게 тэгэж 여기라 말씀하는 거죠. тооцоо гэж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 이해되시죠? Ойлгож байгаа юм тест. 세 번째는요, Гуравтаа 이스라엘 백성들은 순종으로 요단강을 건넜다는 거예요. Израильчууд дуулуураар Йордан голыг гаталсан. 자, 여호수아 4장을 보겠습니다. Йошуа 4. 여호수아 4장 Йошуа 4. 22절부터 24절. 22-оос 24 байна. 239 дэх орудас 4장 22절부터 24절 4-ийн 22-оос 24 읽어보겠습니다. уншия. Та нар тэдэнд Израильчууд энэ Йорданыг хуурай газраар гаталсан юм гэж тайлбарлан хэл. Учир нь бидний гаталж дуустал эзэн бурхантай нь бидний өмнө улаан тэнгисийг ширгээсний адилаар одоо эзэн бурхантай нь та нарыг гаталж дуустал Йордны усыг та нарын өмнө ширгээсэн билээ. Та нар эзэн бурхнаасаа мөнхөд эмээхийн тулд эзний мотор хүчрхэг болохыг дэлхийн бүх ард түмэн инхүү мэдүүлсэн юм гэв. 애굽에서 나온 첫 세대도 광야 들어가기 전에 홍해를 건넜고, Египтээс гарсан эхний үеийнхэн ч гэсэн одоо Канаан нутагт руу орохоос өмнө голыг гаталсан. 광야 생활을 마친 세대도 이제 가나안 땅 들어가기 전에 요단강을 건넜습니다. Цөлийг туулсан ард түмэн ч гэсэн Канаан нутаг руу орохоос өмнө Йордан голыг гаталсан. 네, 이 처음 세대가 애굽에서 나온 처음 세대가 홍해를 건너갈 때도 하나님의 능력이 나타났고, Египтээс гарсан эхний үеийнхэн улаан тэнгисийг гатлахад Бурхны хүч чадал гарсан. 그 다음 세대가 요단강을 건너갈 때도 하나님의 능력이 도우심이 나타났죠. Түүний дараагийн үе ч гэсэн Йордан голыг гатлахад Бурхны тусламж хүч чадал байсан. 이 사건은 Энэ үйл явдал 과거나 지금이나 하나님의 사랑과 하나님의 능력은 조금도 변함이 없다는 것을 설명해 줍니다. өнгөрсөн ч одоо ч Бурхны хайр, Бурхны хүч чадал ерөөсөө хувирахгүй гэдгийг тайлбарч 자, байна. 그런데 Гэхдээ 홍해를 건널 때와 요단강 건널 때는 중요한 차이가 있었다고 말씀드렸죠. улаан тэнгисийг гатлахад Йордан голыг гатлахад чухал ялгаа байсан гэж хэлсэн. 홍해를 건널 때는 улаан тэнгисийг гатлахад 하나님께서 바람 일으켜서 이미 갈라주신 홍해로 이제 이스라엘들이 들어갔어요. Бурхан хэдийн салхийг босоод хуваасан голоор Израильчууд гатсан. 이건 우리가 믿음으로 구원받은 것을 뜻하는 겁니다. Энэ нь бид итгэлээр аврагч байгааг хэлж байна. 예수님이 십자가에서 피 흘려 영원한 속죄를 이루어 주셨고, Есүс загалмай дээр цусаа урсгаад мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 우리는 주님이 하신 일을 믿음으로 단번에 구원받은 거예요. Бид эзний үйлдсэн ажилд итгэснээрээ нэг мөсөн аврагдаж байна. 그죠? Тийм биз? 구원받을 때는 믿기만 하면 돼. Тэгэхээр аврагдахад итгэхэд л болоо. 우리가 할 게 없죠. Бидний хийх зүйл байхгүй. 그죠? Тийм биз? 예수님이 하신 일에다가 우리가 뭐 보태기 해가지고 구원받는 거 아니잖아요. Есүсийн хийсэн ажил дээр бид нэмжээгээд аврагдж байгаа юм биш. 그런데 Гэхдээ 요단강을 건널 때는 달랐다는 거예요. Йордан голыг гатлахад өөр байсан. 자, 요단강이 흐르고 있습니다. Йордан гол 여기 урсаж байна. 그림처럼 За одоо яг энэ шиг 가장 우기 때 가장 이제 강물이 가장 높을 때에 이제 건너게 됐는데, орооны үед их урсгал одоо үерсэн байх үед нь голыг гатлах болсон. 하나님은 언약궤를 맨 제사장들에게 요단강으로 들어가라 말씀했어요. Бурхан гэрээний авдрыг үүрсэн тахилчнад Йордан голд ороо зогсоо гэж хэлсэн. 제사장들의 발이 요단강을 딱 밟는 순간 Тахилч нар Йордан голд хөл гიშгэх мөчөд 흘러내리던 요단강 물이 멈춥니다. урсж исэн Йордан голын ус зогсдог. 그리고 Тэгээд 이제 마른 땅 건너가듯이 이제 건너게 되죠. хуурай газараа гаталж байгаа мэт гаталдаг. 자, 흐르던 요단강 물에 발을 담궈서 요단강 물이 멈추고 그래서 건너가게 됐다. Урсж исэн голд хөлөө тавиад Йордан голын урсгал зогсоод Йордан голыг гаталдаг. 이건 뭘 뜻한다? Энэ нь юу хэлж байгаа вэ? 구원받은 이후에 신앙생활을 뜻한다고 말씀드렸죠. Аврсны дараах итгэлийн амьдралыг хэлж байгаа гэж хэлсэн. 구원받은 후에는 Аврсны дараа 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때에 Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай хандах. 하나님께서 길을 열어주신다는 거예요. Бурхан зам нээж өгдөг. 구원받을 때는 믿음만 필요하지만 Аврагдахад зөвхөн итгэл хэрэгтэй. 신앙생활 중에는 무엇이 필요하다? Харин итгэлээр амьдрахад юу хэрэгтэй вэ? 참된 믿음의 증거인 행위, 순종이 필요하다. Жинхэнэ итгэлийн нотолгоо үйлс дуулуур хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал, 무엇이 필요하다고요? итгэлийн амьдралд юу хэрэгтэй гэнэ үү? 순종이 필요하다고요. Дуулуур хэрэгтэй. 정말 주님의 말씀을 믿으면
Жинхнээсээ эзний үгэнд итгэвэл 순종하죠. дуулууртай хандана. 순종하는 자에게 하나님께서 길을 열어 주시는 거예요. Дуулууртай хандж байгаа хүнд бурхан зам нээж өгнө. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 어떤 성도는 구원받고 주님 말씀을 순종하기 위해서 결심한다고 하는데 Зарим итгэгч нь аврагдаад эзний үгэнд дуулууртай хандахын тулд шийдтгээ гэсэн. 사람들의 방해가 있고 상황이 어렵다고 불평하고 원망합니다. Гэтэ хүмүүсийн саа дотгоор бэрхшээл хэцүү байна гэж гомдлоод 순종하려고 하는데 дуулууртай хандах гээд байна. 순종하려고 하는데 Дуулууртай хандах гээд байна. 사람들의 방해가 있고 핍박이 있고 상황이 어렵다고 불평한다는 거예요. Гэтэл хүмүүсийн саа дотгоор хавчлага нөхцөл байдал хэцүү байна гэд гомдолдог. 그런데 하나님 뭐라고 말씀했다고요? Харин бурхан юу гэж хэлсэн бэ? 요단강으로 Йордан голд 들어가라고요. ор. 들어가면 Орвол 길을 열어 주신다고요. зам нээнэ. 그게 신앙 생활입니다. Энэ бол итгэлийн амьдрал. 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8-аас харъя. 로마서 8장 Ром 8 31절 32절 31 32 1278 гаруй удас. 로마서 8장 31절 32절 Ром 8-ийн 31 32 1278 гаруй удас. 읽어봅시다. Уншия. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Хэрэв бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүүг харамдалгүй, харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх билээ? 우리를 향한 하나님의 선하심과 능력은 변함이 없죠. Бидэнд хандсан бурхны сайн чанар хүч чадал хувирахгүй. 그죠? Тийм биз? 여러분 한번 이런 생각 해보시는지 모르겠어요. Та бүхэн ингэж бодож үзчихсэн. 신앙생활 하다가 어려움이 주어집니다. Итгэлээр амьдрч байгаад бэрхшээл өгөгдлөө. 그러면은 여러분 무슨 생각해요? Тэгвэл та бүхэн юу гэж 혹시 боддог? 이런 생각 해봤어요? Магадгүй ингэж 하나님은 бурхан 지옥 갈 나를 자기 독생자를 대신 십자가에 내어 주실 만큼 나를 사랑하시고 구원해 주셨는데 там руу явах намайг өөрийн цорын ганц хүүгээ миний өмнөөс өгөө загалмай дээр цовдлоход тушаасан. 신앙생활 가운데 만약에 어려움이 주어진다면 Итгэлээр амьдрч байхад надад бэрхшээл тохиолдвол 분명히 гарцаагүй 하나님의 선하신 뜻이 있을 것이다. бурхны сайн хүсэл байгаа баха. 그러겠죠? Тийм биз дээ? 아니에요? Биш үү? 여기 아닌가 본데? Энэ тал биш юм 이거 шиг 아닌가 байна. 본데 이쪽은? Энэ тал. 그런 생각 해봤어요? Тэгж бодож үзчихсэн үү? 안 해봤어요? Тэгж бодож үзээгүй юу? 아니 하나님은 Бурхан 지옥 갈 나를 너무나 사랑하셔서 자기 독생자를 대신 죽는 데까지 내어주실 만큼 나를 사랑하시는 게 맞는데 там руу явах гэж байгаа намайг өөрийн цорын ганц хүүгээ загалмай дээр өгөх хэмжээний хайрсан нь үнэн. 근데 신앙생활 하다 보면 어려움이 주시잖아요. Гэтэл итгэлээр амьдрахад бэрхшээл ирдэг штэ. 그럼 우리는 무슨 생각해야 될까요? Тэр үед бид бүхэн юу гэж бодох хэрэгтэй вэ? 하나님 선하시지 않아. Бурхан сайн биш ээ 그렇게 생각해야 돼요? гэж бодох хэрэгтэй요? 뭐라고 생각해야 될까요? Юу гэж бодох хэрэгтэй вэ? 뭔가 하나님의 선하신 뜻이 있을 거야. 이 고난을 통해서 나에게 주시고자 하는 은혜가 있을 거야. Ямар нэгэн бурхны сайн хүсэл байгаа. Энэ зовлонгоор дамжуулан бурхан надад өгөхийг хүсэж байгаа нэгүсэл байгаа. 이 고난을 통해서 하나님께서 나에게 뭔가 깨닫게 하시고자 하는 중요한 교훈이 있을 거야. Энэ зовлонгоор дамжуулан надад зайлшгүй бурхны ухааруулахыг хүсэж байгаа чухал сургамж байгаа. 그런 사람은 Тийм хүн 순종해서 дуулууртай хандаад 요단강물을 밟겠죠. Йордан голд гიშгэн. 그죠? Тийм биз? 그러면 하나님께서 역사해 주시고 도와주시는 걸 경험하게 되는 거예요. Тийм бол бурхан ажиллаад тусалж байгааг өөрөө мэдрэх. 주님의 말씀이 그 뜻이거든요. За энэ үгэндээ тийм утгатай байхгүй юу? 홍해를 통과할 때도 역사해 주신 하나님. За улаан тэнгисийг гатлахад ажилласан бурхан. 흐르던 요단강물을 건너갈 때도 멈추게 하고 통과하게 하신 하나님. Урж исэн Йордан голд орох үед зогсоож ажилласан бурхан. 그 하나님이 Тэр бурхан 오늘날 성도들의 신앙생활 속에서도 동일하게 역사하신다는 거예요. өнөө цагт аврагдсан итгэгчнэрийн итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан ажил. 우리가 하나님 말씀을 듣고 순종하려고 할 때 방해가 있고 어려움이 Бид 있지만 бурхны үгийг сонсоод дуулууртай хандах үед саа дотгоор бэрхшээл байгаа ч 하나님의 말씀을 믿고 순종할 때에 бурхны үгэнд итгээ дуулууртай хандах үед 하나님 역사해 주신다는 거예요. бурхан ажилтдаг байна. 야고보서 1장입니다. Яаков 1 야고보서 1장 Яаков 1 16절부터 17절 16 17 1371-р удас 1371 16절 17절 읽어봅시다. 16 17-г уншия. Хайрт ах дүүнэр минь бүү мэхлэг альва сайн соёрхол ба альва төгс бэлгэн дээрээс гэрлүүдийн эцгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөгдөх сүудэрч үгүй. 자, 야고보 사도가 이렇게 말해주고 있죠. Илч Яаков ингэж хэлж байна. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라.
хайрт ах дүүнэр минь бүү мэхлэг. 속지 말라는 게 무슨 말? 누구한테 속지 말라는 거예요? Бүү мэхлэг гэдэг нь хинд битгий мэхлэг гэсэн үг вэ? 사단마귀의 거짓말에 속지 말라는 거예요. Сатан диаволын ходол үгэнд бүү 자기 мэхлэгдээ. 생각에 스스로 속지 말라는 거예요. Өөрийн бодолтой өөрөө бүү мэхлэгдээ гин. 두려움을 느끼고 있는 성도들에게 사단마귀가 이렇게 얘기를 합니다. Айдастай байгаа итгэгчнэр сатан диавол ингэж хэлдэг. 하나님 너 도와주지 않을 거야. Бурхан чам туслахгүй. 하나님 너 도와주지 않을 거야. Бурхан чам туслахгүй. 너 그렇게 하다가 결국 너 망한다. Чи тэгж яагаад эцэстээ сүрнэ? 너 말씀 내에 순종하면 너 손해 봐. Чи үгэн дуулууртын андууд хохирно. 마귀는요 Бузар сүнс 성도의 마음속에 그렇게 말합니다. итгэгчийн сэтгэлд ингэж хивнэ. 많이 들어봤죠? Их сонсч ирсэн биз дээ? 많이 들어봤죠? Их сонсч ирсэн биз дээ? 그래서 실컷 상담하고 가서 결국 자기 생각대로 하잖아. Тэгээд зөвлөгөө авч авчаад дараа нь эцэстээ өөрийн бодлоор үлддэг. 그죠? Тийм биз? 왜요? Яагаад? 마귀의 거짓말에 속는 거거든요. Бузар сүнсний ходол үгэнд мэхлүүлж байна. 진짜 말씀대로 하면 어떻게 되지? Жинхнээсээ үгийн дагуу үлдчихвэл яах юм бэ? 목사님이 이렇게 얘기해 주셨는데 За ингэж хэлж өгсөн. 에이 Үгүй ээ. 아닐 수도 있어. Тийм биш ч гэж бол. 마귀 옆에서 이렇게 얘기하거든요. Бузар сүнс хажуунаас нь хэлнэ. 그 실컷 상담하고서 결국은 자기 고집대로 자기 생각대로 해. Тэгээд зөвлөгөө авч авчаад эцэстээ өөрийн бодол, өөрийн зөрүү цангаараа хийдэг. 마귀가 Бузар сүнс 거짓말하거든요. худлаа ярьдаг. 여러분 Хүмүүсээ. 하나님의 말씀에 순종할 때요 Бурхны үгэнд дуулууртын хандах 두렵죠. айдастай. 왜? 이스라엘들은 요단 한 번도 안 건너가 봤거든요. За яагаад тэгэхээр Израильчууд ч гэсэн Йордан голыг ерөөсөө гаталж үзээгүй. 그죠? Тийм биз? 어? 우리가 신앙생활 처음 하잖아요. Бид ч гэсэн итгэлээр анх удаа амьдарч байна. 그죠? Тийм биз? 전에 해봤던 거 하면은 뭐 전에도 했으니까 또 할 수 있겠지만 Өмнө нь хийсэн зүйлээ хийх юм бол өмнө нь хийж исэн гээ дахиад хийж 우리가 чадна. 구원받고 지금 처음 신앙의 길을 걷고 있거든요. Гэтэл бид аврагдаад анх удаа итгэлийн замаар алхаж байна. 그잖아요. Тийм биз дээ. 순종할 때 두려움이 생겨요. Дуулууртын хандах үед айдас төрнө. 그런데 하나님 어떻게 하신다? Гэтэ бурхан яадаг гэнэ үү? 순종하는 자에게 Дуулууртын хандж байгаа хүнд 길을 열어주신다. зам нээдгээ. 그리고 이스라엘 백성들은 요단강 건넌 후에 비로소 가나안 전쟁을 치를 수가 있었어요. Израильчууд Йордан голыг гацсны дараа тэгж хэмээн Канааны дайнд оролцох боломжтой. 무슨 Юу 말이냐면요. гэсэн үг вэ гэхээр 오늘날 누가 참으로 영적인 싸움, 믿음의 싸움을 싸우고 승리하는 신앙생활을 할 수 있느냐? өнөө цагт хин жинхнээсээ сүнслэг итгэлийн тулалтад ялалт байгуулдаг. 누가요? Хэн бэ? 믿고 Итгээд 순종하는 성도가요. дуулууртын хандж байгаа итгэгч. 제가 보니까 Намайг харсан. чинь. 요단강 건너지 않고 요단강 앞에서 주저주하는 성도들이 많아. За Йордан голыг гатлахгүй Йордан голын ирэг дээр ингээл эргэлзэж тэнэгэлзэж байгаа итгэгч нар олон байна. 요단강 안 건너고 Йордан голыг гатлахгүй 죽으면 어떡하니? 막 주저주하는 성도들이 많다고. тэгэл одоо орчвол яана, өгчвөл яана гэж эргэлзэж тэнэгэлзэж байгаа итгэгч нар олон байна. 아니 그러면 어떻게 가나안 땅 들어가서 믿음의 싸움을 싸우고 승리하는 신앙을 할 수 Тэгэхээр чи 있겠어요? яаж Канаан нутагт ороод итгэлийн тэмцэнээр тэмцэлдээд яаж итгэлээр амьдрах юм бэ? 말씀 알겠는데 За үгийг 성경 그렇게 돼 мэдсэн. 있는데 Библиэр тэгж гардаг аа. 자기는 듣고 넘어가 버려. 그냥 지나가 버려. Өөрөө сонсчоод тэгэл өнгөрүүлчих. 여러분 신앙생활은요 Тэгээ итгэлийн амьдрал 말로만 하는 것도 아니고 생각으로만 하는 것도 아닙니다. үгээрээ амьдрдаг зүйл ч биш, бодлоор амьдрдаг зүйл ч биш. 신앙생활은 실제로 하나님의 말씀에 순종하는 생활인 거예요. Итгэлийн амьдрал нь боддоор Бурхны үгэнд дуулууртын ханддаг амьдрал. 누가 신앙생활 하는 가운데 하나님의 도우심을 얻고 승리하는 신앙생활 할 수가 있느냐? Хэн итгэлээр амьдрангаа Бурхны тусламжийг аваад ялалт байгуулан итгэлээр амьдрдаг вэ? 이스라엘 백성들이 요단강 건널 때 언약궤를 앞세우고 건넜잖아요. Израильчууд Йордан голыг гатлах үедээ гэрээний авдрыг урдаа тавиад гатлсан. 그와 같이 Үүнтэй адил 구원받은 성도가 하나님 말씀을 믿고 하나님 말씀 붙잡고 순종하는 삶을 살아갈 때에 аврагдсан итгэж Бурхны үгэнд итгээд Бурхны үгнээс зуураад дуулууртын хандаад амьдрах үед 하나님의 도우심도 경험하고 승리하는 신앙생활을 경험하게 된다는 거예요. Бурхны тусламжийг ч мэдэн ялалт байгуулсан итгэлийн амьдралыг ч мэдэрнэ. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 여러분 말씀을 듣고 아는 데서 멈추면 안 Та 됩니다. бүхэн үгийг сонсоод мэдж байгаараа зогсчих болохгүй. 그 성도는 그냥 요단강 앞에서 그냥 서 있는 성도야. Тэр итгэж зөвхөн Йордан голын өмнө зогсож байгаа итгэж байна. 주님 건너오라고 말하는데 Эзэн гатлаад ирээ 이렇게 гэж. 대답하는 거죠. Гэтэл ингэж хариулж 못 байна. 가요. Чадахгүй. 못 가요. 못 가. 나는. Чадахгүй. 요단강 때문에. Йордан голоос болоод 1년이 지나도 1 жил өнгөрсөн. 2년이 지나도 2 жил 3년이 өнгөрсөн. 지나도 3 жил 5년이 өнгөрсөн. 지나도 5 жил өнгөрлөөж 요단강 앞에서 Йордан голын өмнө 주저주저하고 있는 성도들이 있어요. эргэлзэж тэнэгэлцдэг итгэгч нар байна.
요단강 들어가는 것 겉으로 보면 죽으러 가는 것 같죠. Йордан гол руу орох юм бол гаднаас нь ах юм бол үхэхээр явж байгаа юм шиг харагдаж шүү. 세상 사람들 봤을 때요, Энэ ертөнцийн хүмүүс харахад 주님 말씀에 순종하는 게 세상 사람들 봤을 때 참 미련해 보이는 거예요. эзний үгэнд дуулууртын хандах нь энэ ертөнцийн хүмүүсийн нүдэнд маш мунхаг харагдана. 하지만 Гэвч 주님 말씀을 믿고 순종할 때에 эзний үгэнд итгээд дуулууртын хандах үед 하나님의 도우심을 경험하게 되는 거예요. Бурхны тусламжийг мэдрэх болно. 고린도 고린도전서 1-р Коринт 15장 봅시다. 15-аас харъя. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 31절 31-р ишлэл 1302 дугаар хуудас. 15장 31절 1-р Коринт 15-ын 31 읽어봅시다. уншия. Ах дүүндраа би өдөр бүр үхдэг. Бидний эзэн Есүс Христийн дотор миний бахархал болдог. Та нарын талаарх бахархлаар би батлая. 사도 바울은 이렇게 고백하죠. 나는 날마다 죽노라. Илч Паул ингэж өчөж байна. Би өдөр бүр үхдэг. 이 말씀이 무슨 뜻이냐면 잘 생각해 봐야 Энэ 되겠어요. үг ямар утгатай вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 여러분 하나님 말씀을 들을 때는 기쁘고 뭐 알겠고 위로가 되잖아요. За 그죠? Бурхны үгийг сонсох юм бол баяр хөөртэй ойлгоо тайтгарл болдог штэ. 그런데 Гэхдээ 들을 때는 참 기쁨이 되고 내 마음에 달콤하게 느껴지는데 сонсох үед үнэхээр тайтгарл болоод миний сэтгэл ч гэсэн чихэрлэг байдаг. 그런데 순종할 때는 어때요? 순종할 때. Тэгээ яг дуулууртын хандах үед ямар байдаг вэ? 순종할 때는 힘들어요. Дуулууртын хандах 자, үед хэцүү байдаг. 그런데 Гэхдээ 순종할 때 가장 방해가 되는 게 뭐예요? дуулууртын хандахад хамгийн саад бодог зүйл юу вэ? 우리가 하나님 말씀 듣고 순종할 때 가장 방해가 되는 게 뭐예요? Бид Бурхны үгэнд итгээ дуулууртын хандахад хамгийн саад бодог зүйл юу вэ? 고난이에요? Зовлон уу? 세상이에요? Энэ ертөнцөө? 돈이에요? Мөнгө? 가족들과 주변 친구들이에요? Гэр бүл нь эргэн тойрны найз нөхдөнд үү? 뭐예요 그러면? Юу вэ? 나 자신. Би өөрөө вэ. 나 자신이 가장 큰 방해가 되는 거예요. Би өөртөө хамгийн том саад болж байна. 그래서 Тиймээс 우리가 주님 말씀을 듣고 순종하려면 бид эзний үгийг сонсоод дуулууртын 나를? хандах үйл намайг өөрийгөө 죽여야 돼요. өхүүлэх хэрэгтэй. 자기를 부인하고 Өөрийгөө үгүйсгэж 자기 십자가를 지고 өөрийн загалмайг 나를 좇을 것이니라. намайг даг. 말씀 아무리 많이 듣고 알아도 Хэснийн олон үгийг сонсоод мэдж 말씀 байгаа. 앞에 자기를 굴복시키지 않으면, 자기를 부인하지 않으면 순종할 수가 없어요. Өөрийн үгийн өмнө өөрийгөө сөхрүүлэхгүй бол дуулууртаа хандах боломжгүй. 그래서 예수님 말씀했죠. Тиймээс Есүс хэлсэн. 누구든지 나를 따라오려거든 Хэн нэгэн намайг дагая гэвэл 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이라. өөрийгөө үгүйсгэх нь загалмайгаа үүрээд намайг даг. 누가 주님 따를 수 있어요? Хэн эзнийг дагаж 누가 чадах вэ? 요단강을 건널 수 있습니까? Хэн Йордан голыг гаталж чадах вэ? 자기를 Өөрийгөө 부인하는 성도가. үгүйсгэж байгаа итгэгч. 다니엘서 3장을 보겠습니다. Даниэл 3. 다니엘 3장 Даниэл 3. 23절부터 23-аас 27절까지. 27 хүртэл 다니엘 3장 23절부터 27절까지. Даниэл 3-ын 23-аас 27 1900 биш ээ 998 дугаар удаас 23절부터 27절 읽겠습니다. 23-аас 27-г уншия. 998 дугаар удаас байна. Харин Шадрах, Мешах, Абедnego гэх эдгээр гурван эрг хүлээтэй чигээрээ дүрлцэн галтай зуухан дунжээ. Дараа нь Небухаднезар хаан гайхаж яран босож ирлээ. Тэрээр дээд түшмэлдүүдтэй бид гурван эрийг хүлж гал руу хаясан биш үү гэсэнд тэд хаанд тийм ээ хаантан гэж хариулв. Хаан хариулан харааж хүлээсгүй дөрвөн хүн гал дунд явааг би харж байна. Тэд гэмтээгүй байна. Дөрөвдөх нь бурхтын хүү шиг төрхтэй юм гэв. Небухаднезар дүрлцэн галтай зуухны аманд ойртож очиод хамгийн дээд бурхны зарц Шадрах, Мешах, Абедnego нараа гараад нааш ир гэжээ. Тэгэхэд Шадрах, Мешах, Абедnego нар гал дундаас гарч ирэв. Бүх аймгийн удирдагч цэргийн ноёд түшмэд хийгээд хааны зөвлөгч нар тойрон бүчиж гал энэ ирсэн бид ямар ч нөлөөгүй байсныг харав. Үсэн ч хуйлагдаагүй, дээлэн ч хувираагүй. Тэднээс төлөнхийн үнэрч үнэрцэнгүй. 여러분 이 말씀 잘 아시죠? Та бүхэн энэ үгийг сайн мэднэ үстэй. 사드락 메삭 아벳느고가 느부갓네살 왕이 세운 우상 앞에 절하지 않아서 풀무불 속에 던져집니다. Шадрах, Мешах, Абедnego Небухаднезар хааны алтан хөрөгт мөргөөгүйгээс болж галтай зууханд хаягддаг. 거기서 그 모습을 봤던 사람들은
그 다니엘의 세 친구를 보고 무슨 생각했을까요? Тэнд байсан Даниэлийн 3 4 дүрхийг харсан хүмүүс юу гэж бодсон бэ? 아이고 저 미련한 사람들 저것들. Ямар мунхаг хүмүүс вэ? 저거 하나님 저 우상 앞에 절하해가지고 하나님 지가 자기들이 믿는 하나님 믿는다고 저렇게 죽는구나. 응? Шүтэнд мөрөхгүйгээс болж өөрийн одоо итгэдэг бурхандаа итгэдэгээс л өөхөх дээрээ тулж байна. 사람들 봤을 때는요. Хүмүүсийг харахад 하나님 앞에 거룩한 믿음을 지키는 사드락 메삭 아벳느고가 Бурхны өмнө ариун итгэлээ сахиж байгаа Шадрах, Мишах, Абедnego 너무나 어리석어 보이고요. дэндүү мунхаг харагдаж байгаа. 하나님 믿는 믿음 때문에 스스로 죽음을 택하는 것처럼 보였을 거예요. Бурханд итгэж байгаа итгэлээс болж өөрөө өхлийг сонгож байгаа юм шиг харагдаж байна. 그렇지 않겠어요? Тийм биш гэж үү? 그런데 Гэхдээ 주님이 어디 계셨냐면은 эзэн хаана байсан бэ гэхээр 풀문불 속에 함께 계셨죠. галтай зовхонд хамт байсан. 사드락 메삭 아벳느고가 머리카락 하나 타지 않았어요. Шадрах, Мишах, Абеднегогоос ширхэг үсч шатаагүй. 이 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 순종해서 언약궤를 메고 요단강으로 들어가는 모습도 그와 같은 거예요. Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулууртай хандаад гэрэний авдрыг үрээд Йордан голд орсон нь ч үүнтэй адилхан. 말도 안 되는 것처럼 느껴질 수 있죠. Байж боломгүй мэт мэдрэгдэнэ. 그런데 Гэхдээ 하나님의 말씀을 읽고 순종할 때요. Бурхны үгэнд итгээд дуулууртай хандах үед 하나님께서 길을 열어주셨어요. Бурхан зам нээж өгсөн. 여러분 신앙생활은 Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал 자기를 부인하고 өөрийгөө үгүйсгэж, 자기 십자가를 지고 өөрийн загалмайг үүрч, 주님을 эзнийг 따르는 과정이에요. дагах үйл явц. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 구원받은 이후의 신앙생활은 Аврагчны дараах итгэлийн амьдрал 자기를 부인하고 өөрийгөө үгүйсгэж, 자기 십자가를 지고 өөрийн загалмайг үүрч, 주님을 따르는 과정이에요. эзнийг дагах үйл явц. 이 이스라엘 백성들이 언약궤를 앞세우고 요단강 건너갈 때 길을 열어 주셨어요. Израильчууд гэрэний авдрыг урдаа тавиад Йордан голд гიშгэх үед зам нээж өгсөн. 이 이스라엘 백성들이 언약궤를 앞세우고 여리고성 주위를 돌 때에 Израилийн ард түмэн гэрэний авдрыг урдаа тавиад энэ Ирохо цайзыг тойрох үед 하나님께서 여리고성을 무너뜨려 주셨죠. Бурхан Ирохо цайзыг нурааж өгсөн. 사드락 메삭 아벳느고가 풀무 속에 던져졌지만 Шадрах, Мишах, Абедnego галтай зууханд хаягдсан ч 하나님께서 그 가운데 함께 하셨고 그들을 보호해 주셨어요. Бурхан тэдний дунд хамт байгаа тэднийг хамгаалж байсан. 고린도후서 2-р Коринт 12장 12, 고린도후서 12장 2-р Коринт 12, 8절부터 8-аас 10절까지 10 хүртэл 고린도후서 12장 8절부터 10절을 읽어보겠습니다. 2-р Коринт 12-ийн 8-аас 10 байна. 1313 дугаар хуудас хамт уншаа. Үүнийг надаас ангижуулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс 3 хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөсдөл дотор миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлдсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаа мөхөсдлөөрөө илүү сайрхан. Иймд Христийн төлөө мөхөсдөл, доромжлол, гачигдал, хавчлаг, шахалтаа би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхөстөн тэр үедээ хүчтэй байдаг. 하나님 우리가 연약하기 때문에 우리를 통해서 역사 못 하시는 것이 아니에요. Бурхан биднийг сул дорой байгаа учраас бидрээр дамжуулан ажиллаж чадахгүй байгаа юм биш ээ. 오히려 내 육신이 너무 강하기 때문에 Харин миний махбод дэндүү хүчтэй байгаа учраас 내 생각이 너무 고집스럽기 때문에 би бодолдоо дэндүү их зөрүүлж байгаа учраас 우리가 순종하지 못하고 하나님의 역사를 제한할 때가 많다는 거 알아야 бид 돼요. дуулууртай хандаж чадахгүй. Үүнээс болж Бурханы хүч чадлыг хязгаарлаж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 내 계획, Өөрийн 내 꿈, төлөвлөгөө, өөрийн 내 мөрөөдөл, 욕심, өөрийн 내 шунал, 고집을 버리지 않기 때문에 өөрийн зөрүү зангаа хаяхгүй байгаа учраас 순종할 수 없고 дуулууртай хандах боломжгүй. 순종하지 않으니까 Дуулууртай хандахгүй байгаа 주님의 учраас 역사도 나타나지 않는 거예요. эзний ажил харагдахгүй байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 내가 연약해서 주님 여러분 우리가 주님을 도와드리는 게 아니에요. Хүмүүсээ бид эзэн тусалж байгаа юм биш ээ. 어떤 어리석은 사람은 이렇게 생각합니다. Нэг монхог хүн ингэж бодсон. 내가 좀 주님을 뭐 도와드려야 되겠다. Би эзэн жоохон туслая. 주님이 능력이 부족해서 우리 도움이 필요합니까? Эзэн хүч чадал дутаад бидний тусламж хэрэгтэй요. 어떤 사람은 헌금하라 그러면요 되게 아까워하잖아요. Гэтэл зарим хүмүүсийг өргөл өрг гэхээр маш их одоо гамдаг штэ тийм үү? Химдэг. 하나님이 가난해가지고 우리한테 헌금하라고 합니까? Бурхан ядуу учраас биднийг өргөл өрг гэж. 아니에요. Үгүй ээ. 여러분 잘못 생각하지 마세요. Та бүхэн битгий буруу бодоорой. 우리가 하나님의 능력이 부족해가지고 우리가 뭐 뭘 해가지고 뭘 하나님 도와드리는 게 아니에요. Бурханы хүч чадал дутсандаа бид бүхэн ямар нэгэн зүйлээр тусалж байгаа юм биш ээ.
여러분 이스라엘 백성들은 요단강을 건너서 비로소 이제 싸움을 싸울 수가 있었어요. Хүмүүсээ Израилийн ард түмэн Йордан голыг гаталж хэмээн тулалдах боломжтой. 요단강을 건너지 않은 성도는 Тэгээ Йордан голыг гатлаагүй итгэгч 이 전쟁을 시작할 수도 없어. дайныг эхлүүлэгч боломжгүй. 아직도 Одоо ч гэсэн 광야에서 방황하고 있는 사람이에요. цөлд төөрөөд байж байгаа хүн байна. 그런 사람은 신앙생활 속에 하나님의 능력도 도우심도 경험할 수가 없어요. Тийм итгэгч итгэлийн амьдралдаа Бурхны хүч чадал тусламжигч авах боломжгүй. 사실 요단강을 건너지 않은 성도는 За үнэндээ Йордан голыг гатлаагүй итгэгч 순종이 뭔지 모르는 거예요. дуулгар гэж юу болохыг мэдэхгүй. 순종하라고, 순종해야 된다고 알고는 있는데 Дуулууртай хандах хэрэгтэй гэдгийг мэдээд байна. 자기를 굴복시키고 하나님 말씀에 순종한다는 게 뭔지를 모르는 성도예요. Гэтэ өөрийгөө сүхрүүлээд Бурхны үгэнд дуулууртай хандна гэдг нь юу болохыг мэдэхгүй итгэгч. 그러니까 하나님의 도우심을 경험하지 못하는 거죠. Тийм учраас л Бурхны тусламжийг мэдрэхгүй байна. 신앙생활은요 Итгэлийн амьдрал 취미생활이 아닙니다. хобби төдий амьдрал биш ээ. 그죠? Тийм биз? 신앙생활은 치열한 싸움이고요. 내 모든 것을 걸고 하는 거예요. Итгэлийн амьдрал ширүүн тэмцэл өөртөөгөө бүхнээ дэнжин тавиад амьдрдаг зүйл. 그죠? Тийм биз? 그런 성도가 승리할 수 있고 하나님의 도우심을 경험할 수 있는 거예요. Тийм итгэгч яаж чадна? Бурхны тусламжийг мэдэрч чадна. 드릴 말씀이 많은데 오늘 암송을 많이 나오셔가지고 Өнөөдөр хэлэх үг их байсан чинь ишлэл уншихаар олуулаа гараад 또 하나 좀 야복강을 좀 자, 그 다음에 이제 야복강을 좀 볼게요. за одоо Япок голын талаар харъя. 우리 창세기 32장. Эхлэл 32. 사실 오늘 드리는 말씀이 참 여러분 신앙생활에 중요한 말씀인데요. Өнөөдөр хэлж байгаа үг та бүхний итгэлийн амьдралд их чухал үг байгаа. 32장 32-ийн 11절부터 13절입니다. 12, 13 байна. 11절부터 13절 11-ээс 13 байна. 읽겠습니다. За уншия. Миний ах Исавийн гараас намайг авраач гэж гуйн залбирч байна. Учир нь тэр хурч ирээд намайг болон эхнэр хүүхдүүдийг минь дайрна гэхээс би айж байна. Та би чамд хайр өрөөлөө хүртээж үр удмыг чинь далайн тоо томшгүй эс мэд олон болгож өгнө гэж хэлсэн билээ гэв. Яаков тэр шөндөө тэндээ хонож эд хөрөнгнөөсөө ах Исавда зориулан бэлэг сонгожээ. 21절부터 28절 21-ээс 28 읽겠습니다. уншия. Тэгээд Яаков бэлгээ өөрөөсөө төрүүлж явуулаад өөрөө тэр шөнө отогтоо хонов. Тэрээр шөнө босож хоёр эхнэр, хоёр шивгчин, 11 хүүхдээ дагуулan Яббок гармаар гол гарчээ. Яаков тэднийг дагуулan гол гаргаад дараа нь өөрт байсан болгоноо гаргажээ. Яаков ганцаараа үлдсэн бөгөөд нэгэн хүн Яаковтай үүр зайтал барилджээ. Тэрээр Яаковыг дийлж чадаагүйгээ үзээд түнх рүү зохив. Түүнтэй барилдаж байгаа Яаковын түнх ингэж мултарчээ. Мөнөөх нь үүр зайж байгаа учраас намайг явуул гэсэнд Яаков намайг өрөөхөөс нааш би таныг явуулахгүй гэжээ. Тэгээд тэр хүн чиний нэр хинбэ гэж асуусанд тэр Яаков гэв. Тэр хүн үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно. Учир нь чи бурхантай бас хүмүүстэй тэмцэлдэж илүүрхлээ гэв. 31절, 32절 읽겠습니다. 31, 32-ыг уншия. Яаковыг Пенуэлээр өнгөрч байхад нар гарчээ. Тэрээр түнхнээсээ болж дагуулж яв. Тэр хүн Яаковын түнхнийхэн шүрмсийг цогсноос болж Израильчууд өнөөх хүртэл гуйны шүрмэс иддэггүй билээ. 야곱 아시죠? Яаковыг мэднэ үстэй. 야곱은 꽤가 많은 사람입니다. Яаков залмих ихтэй хүн байсан. 야곱은 하나님의 축복을 사모해서 형과 아버지를 속이고 그 축복을 받았습니다. Яаков бурхны хүслийг хүсэн тэмүүлээд ах болон аавыгаа хураад ёроолыг авсан. 그리고 그 일 때문에 형과 갈등을 겪게 됐죠. Тэгээ үүнээс болж ахтайгаа зөрчилддөг. 형은 자신의 그 축복을 뺏은 야곱을 미워하고 죽이려고 했습니다. Ах нь өөрийнх нь ёроолыг булаасан Яаковыг үзэн ядаад алъя гэж байсан. 그래서 야곱은 형을 피해서 삼촌 라반의 집으로 도망갑니다. Тиймээс Яаков ахаасаа зайлсхийгээд нагаз ах Лабаны гэрдээ очдог. 거기서 20년 동안 삼촌 라반의 집에서 많은 연단을 받습니다. Нагаз ах Лабаны гэртээ 20 жилийн турш маш олон дасгалжуултыг амсдаг. 야곱이 Яаков 축복을 받은 후에 삼촌 라반의 집으로 보내지는 모습은 뭘 설명하냐면은 ёроолыг авсны дараа нагаз ах Лабаны гэрлөө очсон юуг тайлбарлаж байна вэ? 성도가 먼저 구원을 받은 후에 Итгэгч эхлээд аврагдсны дараа 이제 하나님의 사람으로 다듬어지는 모습을 설명하는 겁니다. Бурхны хайраар зас янзлагдж байгааг тайлбарлаж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу?
20년 지난 후에 하나님은 야곱을 이제 고향으로 돌아가라 말합니다. 20 жил өнгөрсний дараа бурхан Яаковыг нутаг руугаа буцаад яваа гэж хэлж 자, байна. 근데 야곱이 고향으로 돌아가면 누굴 만나야 돼요? Гэтэ Яаков нутагтаа буцаж очивол хинтээ уулзах вэ? 형 에서를 만나야 되는 거예요. Ах Исавтайгаа 형 уулзах. 에서 만나는 게 너무 두려워요. Ах Исавтайгаа уулзахаас дэндүү их айж. 그래서 야곱이 어떻게 했어요? Тэгээ Яаков яасан бэ? 형의 화를 풀기 위해서 자신이 갖고 있던 짐승 중에 예물을 준비해서 보냅니다. Ахийнхаа уурыг гаргахын тулд өөртөө байсан мас үргээсээ бэлэг бэлтээ төрүүлээд явуулдаг. 그리고 아무리 생각해봐도 Тэгээ хичнээн бодсон ч 그 예물 받고 형이 화를 풀 것 같진 않아. энэ бэлгийг аваад ахийнх нь уур гарахгүй юм шиг байна. 형 만나는 게 두려운 거예요. Ахтайгаа уулзахаас айж байна. 하나님은 가라고 했는데 Бурхан яв гэсэн. 가면 형을 만나야 되고 Явах юм бол ахтайгаа 죽을 уулзах. 수도 있으니까. Үхэж ч болно. 그죠? Тийм бэ? 이러지도 못하고 Тэг ингэж ч чадахгүй. 저러지도 못하고 Тэгэж ч чадахгүй. 그런 상황인 거예요. Ийм байдалд байна. 야곱은 Яаков 하나님의 축복을 받은 후에도 지금까지 자기 꾀, 자기 수단 방법으로 살아왔어요. Бурхны ёроолыг авсан хэрнээ өдийг хүртэл өөрийн залмих, өөрийн арга барилаар амьдарч ирсэн. 그런데 이제 형 만나는 문제를 딱 앞에 두니까 이거는 자신의 수단 방법으로 어떻게 할 수 있는 게 아니에요. Гэтэ одоо ахтайгаа уулзах мөч ирсэн чинь энийг өөрийн залмих аргаараа шийдвэрлэх боломжгүй байна. 하나님의 도우심이 없이는 Бурхны тусламж байхгүйгээр 절대로 형과 만날 수가 없는 거예요. хизээж ахтайгаа уулзах боломжгүй байна. 야곱은 야복강에서 하나님과 홀로 만납니다. Яаков Яббок гол бурхантай ганцаараа уулздаг. 하나님의 사람이 야곱에게 물어보잖아요. Бурхны хүн Яаковаас 네 асуудаг. 이름이 무엇이냐? Чиний нэр хин бэ? 뭐라고요? Юу гэсэн 저는 бэ? 야곱입니다. Би Яаков. 무슨 뜻입니까? 육수. 저는 하나님의 사랑을 깨달은 후에도 Би бурхны хайрыг ухаарсныхаа дараа 구원받은 후에도 аврсныхаа дараа 지금까지 одоо өдийг хүртэл 내 수단 방법 가지고 살아왔습니다. өөрийн залмих, өөрийн арга чаргаар амьдарч ирсэн 그렇게 고백하는 거예요. гэж өчөж байна. 구원받았음에도. Аврагдсан хэрнээ. 하나님의 사람은 야곱과 씨름할 때 야곱의 환도뼈 큰 힘줄을 쳐버리셨죠. Бурхны хүн Яаковтэй байрлах үед Яаковын түнхнийх нь том шүрмсийг цогтөг. 버텼던 야곱이 Тэсжсэн Яаков 더 이상 버틸 수가 없습니다. дахин тэсэх боломжгүй 이제는 болсон. 하나님의 사람에게 매달리게 되잖아요. Одоо Бурхны хүнээс зүгдэж байна. 그죠? Тийм биз? 그때 축복을 해줍니다. Тэр үед өрөөдөг. 그리고 이름을 바꿔주죠. Тэгээд нэрийг нь 네 өөрчилдөг. 이름을 다시는 야곱이라 할 것이 아니고 이스라엘이라 하리라. Чамайг дахин Яаков гэж дуудахгүй Израиль гэж дуудана. 여러분, Мөсэ. 야곱이 약복강에서 겪은 이 사건은 우리에게 무엇을 교훈할까요? Яаков Яббок гол туулсан энэ үйл явдал бидэнд юуг сургамжилж байгаа вэ? 구원받은 성도들 중에도 Аврагдсан итгэжтэйс. 구원을 받았지만 Аврагдлаа ч гэсэн 야곱처럼 여전히 자기 생각, 자기 수단 방법으로 살고 있는 성도들이 많아요. Яаковтай адилхан урдын адил өөрийн бодол, өөрийн арга барилаар амьдарч байгаа итгэгчнэр олон байна. 야곱이 인생을 살아가는 중에 많은 갈등과 많은 사건, 많은 어려움을 겪었던 이유가 무엇이냐면 Яаков амьдрахдаа маш олон үйл явдал, маш олон бэрхшээлийг туулсан шалтгаан нь юу вэ? 구원을 받았으면서도 여전히 자기 꾀, 자기 수단 방법으로 살려고 했기 때문에 그래요. Аврагдсан ч гэсэн урдын адил өөрийн залмих, өөрийн арга барилаар амьдрахыг хүссэн учраас. 그래서 하나님께서 야곱에게 많은 사건과 많은 갈등을 겪게 해서 그를 막 다듬으신 거예요. Тиймээс бурхан Яаковд маш олон үйл явдал зөрчилдөөнийг үүсгээд Яаковыг засч янзалж байна. 그럼에도 불구하고 Тэглэж гэсэн 자기 고집 버리지 않으면 өөрийн зөрүү зангаа хаяхгүй. 하나님 이제 꼼짝할 수 없는 상황으로 딱 집어넣어 버립니다. Одоо бурхан яах чаргагүй нөхцөл байдалд оруулдаг. 시편 Дуулал 69장입니다. 69, 시편 69장 дуулал 69. 2절 2 дугаар ишлэл 658 дугаар удас 시편 69장 2절 дуулал 69-ийн 2. 읽어봅시다. Уншия. Гүн намагт би живж байна. Хөл тогтох газар алга байна. Гүн усанд би орж уяр тавтлаа. 내가 설 곳 없는 깊은 수렁에 빠지며 Би гүн намагт живж байна. 꼼짝할 수 없는 상황 속에 집어넣는다는 거예요. Одоо яах чаргагүй хөдлөх боломжгүй нөхцөл байдал оруулна гэсэн. 도저히 스스로 힘으로 나올 수 없는 상황 속에 하나님이 넣어버리시는 거예요. Хизээч өөрийн хүчээр гарч чадахгүй нөхцөл байдал бурхан оруулж байна. 여러분 요나 선지자 아시죠? Та бүхэн Йона иш үзүүлэгчийг мэднэ үстэй? 하나님께서 니느웨로 가서 하나님의 심판을 경고하라고 했는데 Бурхан Нинед очиод бурханы шүүлтийг анхааруул гэж 요 хэлсэн. 선지자 어떻게 했어요? Гэтэл Йона яасан бэ? 다시스로 가는 배를 타갔어요. Таршишийн онгоцонд суусан. 마침 다시스로 가는 배가 있는 거예요. Гэтэл очисон чи яг Таршиш явах хөлөг онгоц. 자기 꾀, 자기 수단 방법으로 잘 되는 것 같았어요. Өөрийн залмих, өөрийн арга чаргаараа сайн болж байгаа юм шиг 배 харагдсан. 타고 가는데 태풍을 만났죠? Завин дээр суугаа явсан чи шуургатай таарсан. 어떻게 했어요? Яасан бэ? 바다에 던져지고 물고기 뱃속에 들어갔어요. Lalайд шидэгдэн загасны гэдсэнд орсон. 거기서 요나가 기도하죠. Тэнд
Йона залбирдаг. 뭐라고 기도합니까? Юу гэж залбирдаг 이렇게 вэ? 기도합니다. Ингэж залбирдаг. 요나서 Йона 2장을 보겠습니다. 2 байна. 요나서 2장 Йона 2 3절부터 3-аас 5절. 5 дугаар ишлэл. 1043 дугаар хуудас 3절부터 5절 읽겠습니다. Йона 2-ын 3-аас 5-ыг уншийе. Та намайг гүн рүү далайн зүрхэнд хаясанд усны урсгал намайг нөмөрчээ. Таны бүх долгион их давалгаа дээгүүр минь өнгөрсөн. Би мэлминээс тань зайлуулагдсан ч ариун сүмдийг тань дахин үзэгсэн гэж би хэлв. Ус намайг аминд хүртэл хүрээлж, оёоргүй гүн намайг нөмөрч, толгойг минь замаг ороолоо. 물고기 뱃속에서 기도한 유일한 사람 Загасны гэсэн залбирсан цор ганц хүн. 요나. Йона. 그렇죠? Тийм биз дээ. 자기 힘으로 어떻게 나와요, 거기서? Өөрийн хүчээр яаж гарах вэ тэндээс? 안 그래요? Тийм биш үү? 요나가 하나님 뜻을 모르는 것이 아니잖아요. 알고도 불순종했잖아요. Йона бурхны хүслийг мэдээгүй ш мэдсэн хэрнээ дуулуургүй анцсан. 하나님은 결국은 요나를 물고기 뱃속에 집어넣어 버렸어요. Тиймээс бурхан эцэстээ Йоног загасны гэцэнд оруулчихсан. 구원받은 성도가 신앙생활 할 때에 Аврагцсан итгэгч итгэлээр амьдрахдаа 하나님 앞에 끝까지 자기 생각을 고집하면요, бурхны өмнө эцэг хүртэл өөрийн зөрүү зандаа зөрүүдлвэл 하나님은 도저히 스스로 힘으로 빠져나올 수 없는 상황 속에다 딱 집어넣어 버릴 수도 бурхан 있어요. хизээж өөрийн арга, өөрийн хүчээр гарах чадахгүй нөхцөл байдалд оруулдаг. 거기서 굴복시키는 거예요. Тэнд сүхрүүлдэг байна. 자기 꾀를 이제 버리는 거예요. өөрийн залмихээ хаяна. 야, 이게 내가 내 힘으로 도저히 안 되는구나. Би өөрийн хүчээр чадахгүй. 하나님밖에 나를 도와줄 분이 없구나. Бурханаас өөр надад туслах хүн байхгүй. 자기 꾀를 버리고 Их өөрийн залмихээ хаяад 하나님을 붙잡는 믿음의 사람으로 만드시기 위해서 Бурханаас зурдаг итгэлийн хүн болгохын тулд 하나님 야곱의 환도뼈 큰 힘줄을 치셨습니다. Бурхан Яаковын түнхнийхэн том шүрмсийг 큰 тасалсан. 힘줄, Том шүрмс. 큰 고집. Их зөрүү. 구원받고 오랜 동안 신앙생활 하면서도 꺾이지 않는 자기 고집. Аврагдаад удаан хугацаанд итгэлээр амьдрсан хэрнээ нугарч өгөхгүй байгаа өөрийн зөрүү зам. 사실 매 안 맞고 그죠? 징계 안 받고 순종하면 좋은데 За ташууд бол сахилгажуулдахгүй дуулууртай анчхад л болно шүү дээ, тий? 끝까지 버티다가 얻어맞고 순종하는 성도들도 있어요. Гэтэл эцэг хүртэл тэсэж байгаа цог цохиулж байгаа дуулууртай антдаг итгэгч байна. 근데요, Гэхдээ 하나님께서 야곱의 환도뼈 큰 힘줄을 치신 이유는 Бурхан Яаковын түнхнийхэн том шүрмсийг цогсон шалтгаан нь 뭐예요? юу вэ? 사실은 복 주시려고요. Өрөөлөхийн тулд. 그죠? Тийм биз дээ. 순종의 사람 만들어서 복 주시려고 치신 거예요. Дуулуурын хүн болгоод өрөөлөхийн тулд цогсон байна. 하나님은 어떤 성도에게 축복해 주시냐면은 Бурхан ямар итгэгчийг өрөөдөг вэ гэхээр 하나님께 굴복한 성도. Бурханд сүхэрсэн итгэгч. 하나님께 굴복하고 하나님께 매달리는 성도에게 하나님 복을 주시는 거예요. Бурхан сүхрөөд Бурханаас зүгж байгаа итгэгчийг Бурхан өрөөдөг. 시편 Дуулал 119장 119 75절입니다. 75 дугаар ишлэл 75절. 75 읽어봅시다. 75-ыг уншийе. Аяа эзэн таны шүүлдөө зөв шудраг бөгөөд итгэмжит байдал дотроо та намайг дорд оруулсан гэдгийг би мэднэ. 내가 알거니와 Би мэднэ. 성도가 알고 확신해야 될 것이 있어요. Итгэгчийн мэдэж бат итгэгчтэй зүйл. 뭡니까? Юу вэ? 비록 하나님께서 내 삶 속에 혹 고난을 어려움을 주신다 할지라도 괴로움을 주신다 할지라도 Хэдийгээр Бурхан миний амьдралд зовлон бэрхшээл шаналлыг өглөөж 그 гисэн 이유는 тэр шалтгаан нь 사실은 나를 복 주시려고 үнэндээ 남айг өрөөх. 나를 다듬어서 남айг 날 순종의 засчаансаа 사람으로 만들어서 남айг дуулуурын хүн болгоод 복 주시려고. өрөөхийн тулд. 네? 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 야복강에서 야곱이 하나님과 씨름했어요. Япок бол Яаков Бурханы 굴복했습니다. байлцсан. Тэгээд сүхэрсэн. 그리고 변화됐죠. Тэгээд өөрчлөгдсөн. 환경이 바뀐 건 아니에요. Орчин нөхцөл нь солигдсон. 뭐가 바뀌었습니까? Юу өөрчлөгдсөн бэ? 야곱이라는 사람이 이스라엘로 바뀌었어요. Яаков гэдэг хүн Израиль болж өөрчлөгдсөн. 이제 그는 더 이상 자기 꾀, 자기 수단 방법으로 살지 않아요. Одоо тэрээр өөрийн залмих, өөрийн аргаар амьдрахгүй. 이제는 Одоо 하나님께 매달려서 하나님께 의지하고 살아가는 거예요. Бурханаас зүгдээд Бурханд найдаад амьдрна. 여러분, 우리가 Хүмүүсээ бид 만약에 여러분 삶 속에 하나님께서 여러분을 야복강으로 인도하신다면 тэрээ та бүхний амьдралд Бурхан та бүхнийг Япок гол руу удирдвал 꼼짝할 수 없는 상황 속에 여러분들을 집어넣으신다면은 яах чаргагүй нөхцөл байдал та бүхнийг оруулвал 여러분 생각해봐야 돼요. та бүхэн бодох. 왜 하나님께서 나를 이런 곳으로 이런 상황으로 인도하셨을까? Яагаад Бурхан намайг ийм газар руу, ийм нөхцөл байдал руу удирдсан бэ? 하나님 나에게 무엇을 원하시고 또 무엇을 주시려고 하시는 걸까? Бурхан надаас юу хүсэж, бас юуг өгөхийг хүсэж байгаа болоо.
야복강은요, Явбах гол 성도가 하나님께 굴복하는 장소예요. итгэгч бурханд сүхэрсэн газар байна. 하나님을 의지하는 법을 배우는 장소입니다. Бурханд найдах аргыг сурсан газар. 우리가 구원받아 하나님의 자녀가 됐다면 Бид аврагдаад бурхны хүүхэд болсон бол 자기 꾀, 자기 수단 방법 버리고 하나님 의지하고 살아가는 법을 배워야 되는 거예요. өөрийн залмих, өөрийн арга барилаа хийад бурханд найдах аргыг суралцаад амьдрах хэрэгтэй. 시편 119편 67절 Дуулал 119-ийн 67. 읽겠습니다. За 67-г уншия. Зовж шаналгынхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. 71절 71-р эшлэл 읽겠습니다. уншия. Миний зовн шаналсан таны зайлгуудыг сурах болсон нь надад тустай. 하나만 더 말씀드릴게요. За дахиад нэг зүйлийг хэлье. 이제 역복강에서 이제 씨름했고, 자, 성경 보면 천년 왕국 때 이제 이 천년 왕국 동쪽 문에서 물이 흡수며 나와서 큰 강을 이룬다는 말씀이 있어요. Библиэр сарах юм бол 1000 жилийн хаанчлалын зүүн талаас амийн ус урсаж гарна гэж илэрхийлсэн байна. 에덴 동산에서도 강이 흘렀고, Эден цэцэрлэгээс гол урсаж байсан. 출애굽한 이후에도 하나님께서 반석에서 물이 나와서 이스라엘 사람들이 마시게 하셨죠. Египтээс гарсны дараа бурхан цүлд хадыг цохоод ус гаргасан. 오늘날 교회에도 말씀의 강, 성령의 강이 흐릅니다. Өнөө цаг чигсэн чуулганд үгийн гол, ариун сүнсний гол урсаж байна. 천년 왕국 때 지어질 성전에서도 이제 이 강이 흘러나오거든요. 1000 жилийн хаанчлалын үед баригдах ариун өргөнөөс ихсэн гол урсан гэж байна. 에스겔 Эзекиэл 47장을 보겠습니다. 47-оос харъя. 에스겔 47장 Эзекиэл 47 1절부터 1-ээс 5절. 5 байна. (990-р) удас 47장 1절부터 5절. Эзекиэл 47-гийн 1-ээс 5 (990-р) удас 자, 읽어보겠습니다. уншия. Дараа нь тэр намайг сүмийн үүдэнд буцааж авчив. Харагтун сүмийн босгоны доороос зүүн зүг тийш урсан гарчээ. Учир нь сүм зүүн тийш харсан байлаа. Усан доороос сүмийн баруун гар талаас тахилын ширээний хажуу өмнө зүг талаар урсаж байв. Тэгээ тэр намайг хойд гулдан хаалгаар гадагш гаргаж зүүн тийш харсан гаднах хаалга руу дагуулan тойруулан яв. Харагтун баруун гар талаас ус алгуурхнаар урсаж байв. Гартаа шугамтай хүн зүүн тийш явхдаа 1000 тохойг хэмжиж намайг шагайнд тулсан усан дундуур дагуулв. Тэр дахин 1000-ыг хэмжиж намайг өвдгөн тулсан усан дундуур дагуулв. Тэр дахин 1000-ыг хэмжиж намайг бүсэлгий тулсан усан дундуур дагуулв. Тэр дахин 1000-ыг хэмжив. Ус нэмэгдсэн учраас энэ нь миний гаталж чадхааргүй гол болов. Дотор нь сэлж болохоор хангалттай их устай гаталж чадхааргүй гол байв. 이 말씀처럼 Энэ үгшиг 앞에 화면 좀 보여주세요. за дэлгс харуулаарай. 성전 동쪽 문에서 스며 나온 물이 이제 흘러가면서 큰 강을 이루게 되는데 Ариун өргөөний зүүн талаас урсж байгаа энэ ус урсанга гол мөрнийг одоо бий болгож байгаа. 처음에는 깊이가 발목만큼 깊어지고 За эхнийх нь гүн нь шагаан хэмжээнд очиж байна. 그 다음에는 무릎 길이만큼, Дараа нь өвдөгний хэмжээнд очиж 그 байна. 다음에는 허리 깊이만큼, Дараа нь бэлхүүсний хэмжээнд очиж 그 байна. 다음에는 이제 사람이 건널 수 없는 헤엄쳐야 수밖에 없는 그런 강이 됐다고 Тэгээ дараа нь 되죠. хүн гаталж чадхааргүй усан сэлхээс өөр аргагүй гол болсон гэж байна. 뭘 뜻하느냐? Энэ нь юу хэлж байгаа вэ? 이 말씀은 Энэ үг 한 사람이 구원받고 교회와 연결돼서 신앙생활을 할 때에 нэг хүн аврагдаа чуулгантай холбогдоод итгэлээр амьдрах үед 신앙이 조금씩 성장하고 변화되는 과정을 설명해 주는 거예요. итгэл нь айжмаар өсөж өөрчлөгдөж байгаа үйл явцыг хэлж байна. 앞에서 말씀드린 것처럼 Түрүүн хэлсэнчлэн 오늘날 교회도 말씀의 강, 은혜의 강이, 성령의 강이 흐르고 있습니다. өнөө цаг чигсэн чуулган дотор үгийн гол, нэгүслийн гол, 아리ун сүнсний гол урсаж 물은 байна. 하나님의 말씀, 성령을 뜻하기도 합니다. Ус нь бурхны үг, ариун сүнсийг илтгэдэг. 사람이 처음 이제 구원받고 교제 나오기 시작하면 Хүн анх аврагдаад чуулгандаа нөхөрлөө ирээд эхлэх юм бол 물이 발목에 차오르는 것처럼 ус яг шагаан хавьд очиж байгаа шиг 말씀만 듣고 왔다 갔다 하죠. 처음에는. эхэндээ үг сонсоод ирж очдог. 그죠? Тийм биз? 그 정도 신앙이 됩니다. За тэгээд ийм хэмжээний итгэлтэй бол. 그러다가 이제 믿음이 조금 성장하면 이제 물이 무릎에 차오르게 되는 것처럼 Тэгж яагаад итгэл нь дахиад жоохон өсөх юм бол яг энэ ус өвдгөөр татж байгаа 이제 шиг 기도하는 신앙이 됩니다. залбирдаг итгэлтэй болдог. 기도하는 신앙, 무릎 꿇고 잘 기도하는 펼쳐지죠? 신앙이 되죠. Өвдөг сөхрөө залбирдаг. 그러다가 신앙이 조금 더 성장하면 Тэгж яагаад итгэл нь дахиад өсвөл 물이 허리에 차오르는 것처럼 ус бэлхүүсээр татж байгаа шиг 이제 마음을 정하고 자신의 시간과 재능을 드리고 봉사하고 주님을 섬기는 신앙생활을 하게 됩니다. одоо сэтгэлээ зориулаад өөрийн цаг заваа гаргаад үйлчлээд итгэлээр амьдрдаг байна. 그러다가 이제
또 신앙이 더 성장하면 Тэгж байгаа дахиад итгэл нь өсвөл 온 몸이 물에 잠기는 것처럼 бүхэл бие нь усанд хожигдж байгаа 이제는 шиг 자신의 모든 삶을 하나님께 의지하고 말씀에 순종해서 성령을 따라 살아가는 신앙생활을 하게 됩니다. одоо өөрийн амьдралаа бурханд даатгаад найдаад одоо үгэнд итгэн ариун сүнсийг дагаад амьдардаг байна. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 성도의 신앙의 성장은 교회를 통해서 이루어집니다. 이тгэгчийн итгэлийн амьдрал чуулганаар дамжуулан өсдөг. 하나님은 우리가 말씀만 듣고 왔다 갔다 하는 그런 신앙생활을 계속하기 원하지 않으실 거예요. Бурхан биднийг үг сонсоод ирж очдог. Тэр итгэлийн амьдралыг байнга үргэлжлүүлээсэй гэж хүсдэггүй. 한번 여러분 신앙생활 한번 잘 돌아보세요. Та бүхэн өөрсдийн итгэлийн амьдралаа нэг эргэж хараарай. 구원받고 Аврагдаад 지금 나는 어떠한 모습으로 신앙생활하고 있는지 одоо би ямар төр төрхөөр итгэлээр амьдарч байна вэ? 왔다 갔다 그냥 말씀만 듣고 왔다 갔다 하는 사람인지 Зүгээр л үг сонсоод ирж очдог хүн үү? 아니면 Эсвэл 기도하는 신앙생활 하고 있는지 залбирдаг итгэлээр амьдарч байна уу? 정말 무릎 꿇고 주님께 기도하고 주님의 뜻을 구하고 삶을 살아가고 있는지 Үнэхээр өвдөг сөтөөд эзэн залбираад эзний хүслийг гуйгаад амьдарч байна уу? 또 Мөн 아니면 эсвэл 정말 봉사하고 교회 안에서 봉사하고 주님을 섬기고 성도를 섬기면서 신앙을 살고 있는지 чуулганд үйлчлээд эзэнд үйлчлээд итгэж анхан дүүстэй үйлчлээд итгэлээр амьдарч байна. 아니면 그보다 더 성장해서 Эсвэл түүнээс илүү өсөөд 이제 하나님 의지하고 내 모든 인생을 주님께 맡기고 성령 인도를 따라 살아가고 있는지 одоо бурхан дайдаад өөрийн бүхий л амьдралаа эзэн татгаад ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдарч байна уу? 여러분은 구원받고 어떤 신앙생활을 하고 있습니까? Та бүхэн аврагцнаас хойш ямар итгэлээр амьдарч байна? 9절부터 9-9 11절 11-р эшлэл 읽겠습니다. уншия. Гол урсах газар бүрд үржин тархагч амьд амтан бүр амьдрах болно. Тэнд асар их загас байна. Учир нь энэ ус тэнд очиж цэнгэг болгож байгаа. Ийхүү гол урсах газарт бүх юм амьдрах болно. Загасчид түүний дэргэд зогсох болно. Ингэдэгээс Игэллайм хүртэл тор тавих газар байна. Тэдгээрийн загас нь төрлөөрөө их тэнгисээс загас адил үлэмжих болно. Гэвч түүний намаг болон балчиг газрууд нь цэвэр болохгүй. Давснаас болж тэдгээр нь орхигдох болно. 9절에 보면 9-р 이 강물이 이르는 곳마다 생물이 살고 소상함을 얻을 것이라 그랬잖아요. гол урсах газар бүрд үржин тархаж амтан амьдрах болно гэж хэлж байна. 그죠? Тэгж байгааз 생물이 살고 소상함을 얻을 것이다. амтд амьдраад тэгээд усан цэнгэг болно гэж байна. 소상함을 얻는다? 소상함을 얻는다. 우선 цэнгэг болно. 그런데 11절에 보면 11-р 진펄과 갯벌은 소성되지 못하고 소금 땅이 될 것이다. намуу 그랬어요. болон балчиг газрууд нь цэвэр болохгүй давстай байх болно гэж байна. 그죠? Тийм байгаад 진펄과 갯벌이 무슨 땅이냐면은 намаг балчиг газар гэдэг нь ямар 물이 газар 항상 вэ? 공급되는 땅이 아니고 бид нар байнга тэтгэгдэх газар биш. 물이 Усаар. 들어갔다가 За ус орж байгаа. 나갔다가 За гарна. 들어갔다가 Ороод 나갔다 하는 땅이에요. гардаг тийм газар байна. 무슨 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 구원받은 후에 마음을 정하고 꾸준히 교회 생활하는 성도가 있고 Аврагчны дараа сэтгэлдээ шийдээ тууштай чуулганы амьдралаар амьдралыг итгэж байна. 그러지 않은 성도가 있죠. Мөн тэхгүй байгаа итгэж байдаг. 나왔다가 Иржээд 한참은 나갔다가 хэсэг ирж байгаа 또 안 나왔다가 дахиад ирэхгүй байдаг. 좀 신앙 살려 갔는데 또 안 나와. Тэгэл дахиад итгэлээр амьдрч чинь тэгэхээр ирэхгүй байж. 죽었나? Үгцэн бод. 그러면 또 나와. 그죠? гэж бодохоор дахиад хүрээд ирдэг. 좀 한동안 또 나와요. Тэгээ хэсэг хугацаанд ирдэг. 신앙 살진 좀 하려나 보다 하면은 итгэлээр амьдрах байгаа юм байна да. 또 안 나와. дахиад ирэхгүй болчдаг. 그죠? Тийм биз дээ. 나왔다가 안 나왔다가 나왔다가 안 나왔다가 그러는 거예요. Ирж очин тийм итгэгчийг хэлж байна. 구원받은 후에 Аврагчны дараа 지속적으로 주님 안에 거하는 성도는 тууштай эзэн дотор байгаа итгэгч 계속해서 하나님의 말씀과 성령 인도를 따라 살 수 있고 үргэлжлүүлэн бурхны үг ариун сүнсийн удирдлагыг дагаад амьдрч чадана. 그 믿음이 성장하고 또 그런 성도를 통해서 많은 생명의 탄생의 역사가 나타나는 거예요. Итгэл нь өсөө тэр итгэгчдээ дамжуулан маш олон амьд биетүүд амьдрах болно. 자기 자신도 복을 받고 Өөрөө ч өрөөгдөн 다른 사람도 살리는 삶을 살아가는 거죠. бусдыг ч гэсэн амьдруулна. 그런데 이때? 이 진펄과 개펄처럼 За энэ намаг балчиг шиг 들락날락 하는 성도는 за ирж очин байгаа итгэгч 어떤 성도예요? ямар итгэгч вэ? 꾸준히 교회 생활하는 성도가 아니고요. Тууштай чуулганы амьдралаар амьдрдаг итгэгч биш. 조금씩 교회 왔다 갔다 하는 성도. 응? За хаяа нэг сүмд ирж очдог итгэгч. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл юу болох вэ? 자신도 죽고 Өөрөө ч үхэн 아무 쓸모없는 인생이 돼버린다. тэгээд ямар ч хэрэгцээгүй хүн болно. 그 말씀 교훈해 주고 있는 거예요. Энэ үг үүнийг сургамжилж байна. 여러분 우리는 주님 오실 때까지 Хүмүүсээ бид хүн эзэн ирэх хүртэл 어떠한 모습으로 교회 안에서 어떠한 모습으로 신앙생활 해야 될지를 좀
생각해봐야 돼요. чуулган дотор ямар дүр төрхөөр итгэлээр амьдрах ёстой вэ гэдгээ бодож үзэх. 오늘까지 3일 동안 이제 생활 집회를 했습니다. Өнөөдрийн хүртэл 3 өдрийн хугацаанд амьдралын семинар явууллаа. 첫째 날 이스라엘 땅을 통한 교훈, Эхний өдөр нь Израилийн газар нутгаас авах сургамж, 어제는 이스라엘 산을 통한 교훈, өчигдөр Израилийн уулсаас авах сургамж, 오늘은 이스라엘 강을 통한 교훈이라는 제목으로 말씀을 드렸는데 өнөөдөр Израилийн голоос авах сургамж гэсэн сэдвээр үгээс хэллээ. 3일 동안의 말씀을 듣고 여러분들이 그동안에 좀 신앙생활 가운데 하나님 모시기 합당치 못한 부분들이 있다면 좀 정리하고 3 өдрийн турш та бүхэн үгийг сонсонгоо өнгөрсөн хугацаанд хайч чадаагүй бурхны өмнө зохисгүй зүйл байгаад бүгднийг цэгцлээ. 26년에 좀 마음을 정하고 새로운 마음으로 좀 각오하고 적극적으로 신앙생활을 하면 좋겠습니다. Сэтгэлээ шинжилээд 26 онд шин сэтгэлээр шийдвэр гаргаад амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирая. 주님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. Эзний нэгүсэл хайранд 우리를 талархаж байна. 구원해 주시고 Биднийг аварч өгөн. 천국의 소망을 품고 남은 삶을 살게 해 주신 거 감사드립니다. Диважингийн найдварыг тэлхэн үлдсэн амьдралыг минь удирж байгаа талархаж байна. 주님께서 우리를 잠시 이 땅에 두셔서 주님의 복음 전하도록 하셨습니다. Эзэн та биднийг түр зуур энэ газар тавин эзний сайн мэдээг тараалгахаар зөвшөөрсөн билээ. 우리가 교회 안에 믿음의 뿌리 내리고 Би чуулган дотор итгэлийн үнцээ суулгаж, 하나님의 말씀과 성령의 인도를 따라 살아갈 수 있도록 지켜주시고 Бурхны үг ариун сүнсний удирдлагыг даган амьдрч чадхаар сахин хамгаалж, 우리 믿음이 더욱 성장하고 бидний итгэл улам илүү өсөн. 또 순종함으로 하나님의 도우심과 은혜를 얻고 Дуулууртай хандан Бурхан таны тусламж нэгүслийг авч, 승리하는 신앙생활, 열매 맺는 신앙생활 할 수 있도록 도와주옵소서. ялалт байгуулдаг, үр жимс ургуулдаг итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 하나님, 우리 호프두교회 성도들 삶 속에 많은 복을 주시고 Бурхан та манай хов чуулганы анхан дүүсийн амьдралд их ёроолыг өгч, 또 기쁨과 감사함으로 신앙생활 하면서 복음 전할 수 있게 도와주옵소서. баяр хөөр талархсан сэтгэлээр сайн мэдээг тараагаад итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 찬송가 68장 하겠습니다. Магтаалын дууны номны 68. 찬송가 68장